سلام زخبركم زخبركن سمعت انت خاطرت النايرد سري نقعد حن مساخم نبنا لما عاد فنونا لو مخا كم وترو مسكبرات حوات اب وسن اجندات مسيناكم لنا كم مجمريا سام مጨረሻ ምሳና ጸኒሕኩም ናብ ካልእ ክባፅሕ ከዓ ክትተሓዋወሩና ሼር ላይክ ክትገብሩና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ዝንምሕፀን ሰላም ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክቡራት ኣሕዋት مرحبا سلام هابتر سلام كما يكنيهم زابير مسجن لحالهم كلهم كله سلامي بوغنكم قرم كل سناي قر قديفكا قرم الرأي زخبركم سمعت انت خطاتلت النايرد سري كم تخبلو صنحو كم مجمريا حساب مጨረሻ ምሳና صنحكم شير لايك تقبروا لنا نزل channel زي نختبراتعو زحلفون سبسكرايب زقبركم እንዳመስገና ምክንያቱ سبسكرايب ابز ሰሙን እዚ ወሲኸሎ ብዙሕ ናብ ካልእ ክባፅሕ ከዓ ክትጅምሩ ከለኹም شير لايك غيركم تجمركم طعمي صبغي كما يكنيكم كبورات حوات مرحبا كما يكنيكم صوم كل سلام مسجن عملا كما يلو مقوت قلتات دحانديكم بعل جرمن ما قني مالو مثلني نعم نحن قد حنالو اذا انا زلو دحاني مزمور كناتكم كما يلومي قرب ارتعنا بعلنا سراب كم شاكرهم زخدلو نحنا جاكيت نقبل له خوينو لا ما انا اقول له ماين دمنا ينزل انا وانا ماين قرنا له بتعمي ماي دبنا قري قرق هذا حاني يقول دمنا ماين معاتي انت ان بينهم وريدهم كانوا ياجر من بس نقول هرايمو كمتي كل جزء أمتوينا نتكملن ويكا زينا حبريتا بان كنجمرمو اياهم كل جزء بقى هنجمر وكبريها هبكا ايش بزغانه لنكنه اب ارترا استفصمه استفلاله غفعتات ድምፁ ኮይንኩምና ኣለኹም ስለዚ ቀጽልዎ ይብሉለው ወመሰረት ወን ዳርጋ ብዙሕ መልእኽትታት ይውሕዘና ምህላው ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ሎም ወን ገለ መልእኽትታት ክህልወና እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ከም ቀዳማይ ሓበሬታ እንሕዞ መቸም ወላዲት እስያስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልየን ኣለዋ ስለዚ መንግስተ ሰማይ የዋርሰን ኢና ንብል ማለት እዩ أجي أبوزح ميدياتات بزعبان بزح سلة تزربي أبو بزح كنبلا يكونان جنك أبجله أبزوم تلميذات بوليتيكيات ويد ما نجازيتها ناس بحالو أديون أساس ويكا أساس بصفة سمو قفعي أديو تحتاتي مخانن زوجلتو بزح نسمعنا مالتي ስለዚህ በጣም ይጎጎዩ ዚአስ በይት ዚአስ በናይ እስያስ ግፍዕታት ፈጺማ ተሓታቲት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝኾነ ወላዱን ዳር 18 ዓመት ወላዱ ምእካሉ ብዛዕባ ወላዱ ዝፍጽሞ ገበን ተሓታቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዛ ወላዲ እዚኣ ወሊዳ መቸም ግን ኣጋጣሚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ጨካን ኮይኑ ብዙሕ ግፍዕታት ፈጺሙሎ ስለዚ ንሱ ብዝፈጸሞ ገበን እዘን ኣደዚአን ተሓታቲት ክኾና ፍጹም ከም ዘይክእላ ብንጹር ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብኻልኣይ ነገር ገሊኦም ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዓገብ ዘይትብሎ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ዋ 18 ኣኺሉ ተማሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ ካብኡ ሜዳ ወፂኡ ካብኡ ናብ ስልጣን መፅኡ ስለዚስ ነዚ ሰብዝስ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዓገብ ክትብሎ ትኽእል ዶ ዝብል ሕቶ عجبت إلى تخصم عادة يخيل زبر حتى من بعلون بتعمي تاشمي ماتي سلازي بزخنا جن ذا سبيت زيان إحنا أبسولان تسيدا خميلا أفكارتم تنبر نيرنا نفلتنا دحريون أمريكا خميلا خيلا ونفلتنا
ናጽነት ጥራይ ካብ ዝመጽእ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሳብ ዓዳ ቤተክርስቲያና እንዳተሳለመት ከይትነብር መዓት ግፍዒ ዝፈጸመላ ሰበይቲ ምዃኑን ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዛ ሓቂ እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ኣብ ቀብሪ ጸሊም ተኸዲኑ ስለ ዝመጸ ሓቂ ከይመስል እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ካርቱም ነይራ ናብራኣ ከመይ ነይሩ ንፈልጥ ኣሜሪካ ከመይ ኢላ ከይዳ ንፈልጥ ገሊኦም ሕጂ ኣሜሪካ እስያስ ከም ዝሰዳ ገሊኦም ዝገልጹ ማለት እዩ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብጣዕሚ ስለዚ ኣብ ካርቱም ከመይ ትነብር ነይራ ንሕና ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ኣሜሪካ ከመይ ኢላ ከይዳ እውን ንፈልጥ ኢና እንተወሓደ ድሕሪ ናጽነት እኳ እዛ ሰበይቲ እዚኣስ ኣብ ዓዳ ተመሊሳ ጡጡሕ ናብራ ክትነብርን ቤተክርስቲያና ክትመላለስን ዘይገበረ ውላድ ምዃኑ ግን ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ብዓብይኡ ግን እዛ ሰበይቲ እዚኣ እስያስ ብስም ፍጹሞ ገበን ተሓታቲት ጌርካ ምቕራብ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ስለዚ እዚ ክእረም እዩ ዘለዎ ከዓ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ካብ ከባቢ ደቀ ምሓረ ዝመፀና ሓበሬታ ኣሎ ሓደ ወላዲ ካብ ከባቢ ደቀ ምሓረ ዝነብር ስለዚ ኣባይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣነ እውን ድምፂ ክትኮንኒ ኢሉ መልእኽቲ ሰዲድልና ኣሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ክልተ ወዳት ከም ዝወለደ ሓቢርና ስለዚ እቲ ሓደ ሻብዓይ ዙር እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ከዓኒ 11 ክፍሊ ሓሊፉ ንሳዋ ክወርድ ተበገስ ኣብ ተባሃለሉ እዋን ክሳደይ ንኸራ ትኹን ኣይወርድኒ ኣነ ኣይመሃርኒ ምክንያቱ ድሕሪ ኣብ ትምህርቲ ወታደራዊ ታዕሊም ኣሎ ካብኡ ከዓ እንደገና ከዓ ወታደር ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ስለ ዝህሉ ኣነ ወታደር ክኸውን ኣይደልን እየ ስለዚ ሳዋ ኣይወርድኒ ኢልና እንዳሃለዎ እንከሎ ኣጋጣሚ ሓዉ ካብቲ ከባቢ ዝነበሮ ሃዲሙ መፂኡ ኣብ ገዛ ስለዚ ተተሓሒዞም ንኢትዮጵያ ንክሰግሩ ተሰማሚዖም ክልቲኦም ከዓ ተበጊሶም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሶም ምስ ተወገሱ እቲ ከፍል ኣለካ ኢሎምኒ ወኣንቱም ሰባት ኣነ ሓረስታ እየ ካበይ ከምፃልኩም ላ ክትከፍል ኣለካ ተባሂላ ኣነ ሞ የብለይ ምስ በልክዎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዮምኒ ዳርጋ 2 ቅነ ገይረ ድሕሪ 2 ቅነ ግን ደቂ ሓወቦይ ኣሕዋተይ መታዓቢተይ ዘለዉ ገንዘብ ኣዋፂኦም እቲ 100,000 መቸም ከፊልናዮ ብለቓሕ ካብኡ ግን ደቀይ ናብ ኣብዚ ሃገራት ኤውሮጳ ሰጊሮም ሽዑ ከዓ ሸርፊ ደሓኒ ነይሩ እንተወሓደ $100 8,000 በፅሕ ስለ ዝነበረ ቀልጢፎም ከፊሎምን ካብ ዕዳ ተገላጊለ ኣለኹ ግን ወሊድካ ሎምስ ንነብስኻ ትረግመሉ እንታይ ለወለድኩ ትብለሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ኢልና ኣሎ ማለት ካልኣይ መልእኽቲ ካብ ጀርመን እዩ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ መንእሰይ በቃ እቲ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ረብረብና ምስ ሓደ ዓርከይ በቃ ሱዳን ክንኣቱ ኣለና ተባሂልና ስለዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንኣውቲስታ ናይ ተክለማንጆስ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ንሱ ንተክለማንጆስ ክዛረበልና ተሰሚዕና ስለዚ ተዛሪብዎ ነቲ ኣውቲስታ ከዓ ንተክለማንጆስ ነጊርዎ ሕራይ ተባሂሉ 30,000 ናቕፋ ክትከፍሉ ኣለኩም ተባሂልና ስለዚ 30,000 ናቕፋ ከፊልና እንደገና እቲ ገንዘብ እውን ነቲ ኣውቲስታ ሃብዎ ተባሂሉ 30,000 ሂብናዮ ብማኪና ከዓ ኣስጊሮምና ኣብ ሱዳን ኣቲና ካብ ሱዳን ብሊብያ ጌርና ናብ ጀርመን ኣቲና ኣለና ስለዚ እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ናይ ይግረፍ ንሕና ካብ ብልሽውና ነፃይና ዝብሉ ሓሶት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ዝኸራግፀልኩም ኣነ ፈቱ ምክንያቱ ኣብ ርእሰይ ዝበፅሐ በደል ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ከተሕልፉለይ ገላብዎ ኢልና ንሕና ብመሰረቲ ንሱ ዝሃበና መልእኽቲ ከዓ እንሆ ክነሕልፈሉ በቂዕና ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቃት ሓበሬታ ሕራይ በል ፅሎላ የለን ሕጂ ግርም ኣብቲ ዘለና ሓበሬታ ንምእታው ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መደባትና ገሊፅናያ ከም ዝነበርና ስርዓት ይግደፍ ብቐንዱ ከዓ ርእሲ ፋሽስቲ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ብኢደ ወነኑ ድላዩ ገባርን ሓዳግን ምዃኑ ዘነድእ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓድሽ ሽመት ዶክተር ሓሊማ መሓመድ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገይሩ ከም ዝሸማ ገሊፅና ነርና እዚ ድማ ብዘይ ናይ ባይቶ ብዘይ ናይ ጋቢነ ሚኒስትራት ውሳኔ ብኢደ ወነኑ
ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ ዘርእየና ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሽመታት ሚኒስትርታት ካቢነ ሚኒስትራት ወይ ከዓ ባይቶ ተኣኪቡ ከጽድቀሉ ዝግባእ እንተኾነ ግን ኣብ ኤርትራ ሎሚ ልሙድ ነገር ዓብዱላይ ሰዓት ኢሳያስ የውርድን ይሰቅልን ከም መቐፀልታ ናቱ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ብዕሊ ገሊፆም ከም ዘለው ብኢደ ወነኑ ማለት ናይ ስልጣን ምሻም ከም ዘካየደ ሕጂ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ገይሩ መይዝዎ ዘሎ ፋሽቲ ኢሳያስ ይግደፍ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ሕጂ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት ገይሩ ቦታ ናይ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ኣትሒዝዎ ምህላው ፈሊጥና ኣለና ከም ዝፍለጥ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ካብ ዝመውት ሓደ ዓመት ገይሩሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ቦትኡ ሕጋዊ ምትኽኻእ ከይተገብረሉ ዘይ ዝኾነ ይኹን መብርህን እዩ ፀኒሑ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ኣብ ዕለት 22 ወርሒ 5 2025 እዩ ዓሪፉ ኣብ ድሮ መዓልቲ ናፅነት ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ጓይላን ዳንኬራን መደባቶም ከይበላሸዎም ሬሳ ኮፍ ኣቢሎም ንወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ከይቀበሩ ክስዕስዑን ክዝህሉን ድሕሪ ምቕናይ ድሕሪ ምሕላፍ መዓልቲ ናፅነት ናብ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ መቃብር ወሲዶሞ እዚ እቲ ዓንዳሪ ኣካያይዳ ብሕግን ስርዓትን ዘይመሓደር ብባህልን ልምድን ዘይቅየድ ስርዓት ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ወልደ ሚካኤል ሃይለን ካብቶም ቀዳሞት ተቃለስቲ ኣባላት ናይ ሓራካ ዝነበሩ እዮም ኮታ ካብቶም ጀመርቲ ሰውራ እዮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክብሪ ዝኸልእ ስርዓት እዩ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ስራሓቱ ሕጂ ሓደ ዞባዊ ምምሕዳር ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣስመረት ዮሃንስ እያ ተተኪኣቶ ዘላ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር ስዒድ ማንታይ ኮይኑሎ ዞባ ደቡብ ሃብተኣብ ተስፋፅየን ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ሕሩይ ዞባ ዓንሰባ እሱ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳይ ነይሩ ሕጂ ብመን ተተኪኡ ቦትኡ ዝተፈልጠ ነገር የለን ስጋ ሕጂ ናቱ መተካእታ ዘቐመጦ የለን ከምኡውን ዞባ ማእከል ፍሳይ ኣፍሮ እዩ ነይሩ ብድሕሪ ምማት ናይ ፍሳይ ኣፍሮ ስጋ ሕጂ ንቦትኡ ተኪኡ ዝመፀ ወይ እውን ብምክትሉ ተታሒዙ ከም ዘሎ ዝሕብር ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይተገልፀን ኣሎ እዚአን ይመስላ ናይ ሎሚ ሓበሬታ ብዛዕባ ጉዳይ ዓድና ካልእ እቲ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ኣጓኒፉ ዘሎ ፀገም ሎሚ ናብ ዝለዓለ ጡር ዝበዚሑ መዓት ጉሩባት ማለት ዝተፈላለዩ ኣስማት ዝሓዙ ኮይዶም ወፂኦም ሰፋሕቲ ስደተኛታት ዘለዎ ቦታ ቢደወነኖም ይሓቱን የጋፍዑን ወረቐቱ እናፈተሹ እቲ ናይ ምውፃእ ውሳኒኦም ናብ 3 መዓልቲ ተሪፍዎ ከም ዘሎ ነቲ ህዝቢ ብራዕድን ብሽበራን ይህውዎ ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከዓኒ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ 17 ሰባት ሂወት ዝሓለፈ ካልእ ከምኡ ተመሳሳሊ ሂወት ከይሓልፍ ስግኣታት ኣሎ ኣዝዩ ሕማቕ ናብ ዝኾነ መገዲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝመርሑ ኣባላት ከይተረፉ ኣብቲ ምንቅስቃሳት ኣለዉ እዮም ስለዚ ነቲ ውሽጣዊ ቅልውላዋቶም ናብቲ ስደተኛ ዘሳብብሉ ዘለው ነቲ ርሂፁ ዝበልዕ ሰብ የከላብትዎም ምህላዎም እዚ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ መገዲ ይኸይድ ኣሎ ከም ውፅኢቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ፀወታ ኩዕሶ ኣብ ዝነበረሉ ሜክሲክ ዳርጋ ብምሉእ ኣፍሪቃዊ ኣንፃሮም እዩ ነይሩ ሕጂ ሎም ከዓ ተሳዒሮም ስለ ዘለው ምናልባት እዚ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ምስ ካናዳ ተፃዊቶም ተሳዒሮም ኣለው ስለዚ ኣብቲ ፀለምቲ ዘተኮረ እቲ መጥቃዕቲ ንዝኾነ ፃዓድዋ የባሳብሱን እዮም ንዝኾነ ዕራቡን ኣየባሳብሱን እዮም ኮታ ፃዕዳ ቆርበት ቀይሕ ቆርበት ኣየባሳብሱን እዮም ንፀሊም ከምኦም እዮም ከምኡ ዘባሳብሱ ዘለው ካልእቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጌታቸው ኣብዚ 2 መዓልቲ ይህብዎ ዘሎ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ እውን ፃድቃን ተመሳሳሊ ይህቡ ዘሎ እቲ ቀንዲ ዘተክርሉ ናይ ጌታቸው
زخفة زقبرون سرعات يقدف تنقنا إثيوبيا ناي سلام إلو كقمتو زغون يهون تساقم يقولون انتخونا قن إرترا تنكي ناي استفال علي نقستات إثيوبيا ناي إرترا خسرحن كلاون تنكن إثيوبيا تبهاي لخم تسرحة نجيرو كخمت يفتينو أزي أتيت مالز نغرو أبو حاتم كله أما سر سوسانة ناي هزاب الرئيسو تقليلو زدربي أقابا كايدا بقول لك لومي فرس ناي بلصقنا خوينو سلازولو أبرز حزب تግራይ ዝበሎ ውሳኔ ዘሕለፎ ዘረባን ስለንፈልጥ ማለት ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት ተመዛበልቲ ናይ ትግራይ ነቲ ቦታ መን ይሓዞ ብዘየገድስ ቶም ስደተኛታት ክምለሱ እዮም ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ስለዚ እቲ መሬት መን ይሓዞ ብዘየገድስ እንተልካ ህዝቢ ብዘይ መሬቱ ብዘይ ህዝቡ ሃገር ወይ ከዓ ክልል ክኸውን ኣይክእልን ዝተቃለሰላን ዝተሰዋኣላን ህዝቢ ትግራይ ነታ ልዕልቲ ቦትኡ እምበር ቦታ እንዳማት ይኮነን ስለዚ ነዚ እኳ ክሕድ ፀገም ዘይፈጠረሉ ንናይ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ህላዌ ንናህና ጠንቂ እዩ እሞ ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኮና ኢትዮጵያ ንኸይትፈርሶም ወይ ከዓ ስርዓት ብልፅግና ንኸይወድቕ እንተወዲቑ ድማኒ ሓደጋ ንህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዝገልፅ መብሪ ሂቡ بزغونه ኣብ ካልእ ግዜ መደብ ሒዝና ንዕኡ ናይ እዞም ኣፍራስ ናይ ብልፅግና ኮይኖም ሓደስቲ ሞኛታት ናይ ትማሊ ኣብ ትግራይ ኣብ ቃልሲ ትግራይ ተራ ዝነበሮም ሕጂ ድማ ናይ ብልፅግና ኮይኖም ዘለዉ ብዛዕቦም ኣብቲ ዝብሎ ኩሉ ፖለቲካዊ ትርጉም እንታይ እዩ ካብ ምንታይ መንቀሊኦም ስለምንታይ ከናብኡ በፂሖም ኣለው ከነቕርብ ስለ ዝኾንና ንግዜ ሕጂ ከም ሓበሬታ ሎሚ ጌታቸው ኒ ህላዌ ናይ ኤርትራ ብዝኽዕድ ንሓደጋ ኤርትራ እምበር ንሓደጋ ናይ ስርዓት ይግደፍ ከም ዘይኮነ እቲ ዝብሎ ስርዓት ይግደፍ ፀረ ህላውና ኢትዮጵያዊ ፀረ ሰላምና ኢትዮጵያዊ እንተ ዝብል ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይንገበረን ኤርትራ ከም ህዝብን ከም ሃገርን እዩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እዚ መሰረታዊ ፍልልይ ናይቲ ኣተሓሳስባ እዩ ኣብዚ ዘርእየና ከዓኒ እቲ ክሕደት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ሕጁን ኣብ ርእሲ ኤርትራ ተመሳሳሊ ይፍፅሙ ኣሎ እዚ መስልቲ ናይ ሎም ሓበሬታ ብጣዕሚ ፅቡቃት ሓበሬታ እየን ቀኒልና ካምፓላ ብዙ ኤርትራ ያለ በአሁኑ ሰዓት ከረን የኤርትራ ሁለተኛ ከተማ ሊትራሊ ከከረም ይልቅ ከከረም በላይ ኤርትራዊ ካምፓላ ውስጥ ይኖራል ሶ ሰክሰስፉል ሊባል የሚችል ኤርትራዊ አገሩን ለቆ የሚሄድበት ዝም ብሎ በዘልማት 3 ሚሊዮን ህዝብ አለው ይባላል በጣም የሚታመኑ ምንጮች የሚገልጹት 1.9 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የለውም ኤርትራ ኤቭሪ ዴይ በአሁኑ ሰዓት የአፍሪካ ስደተኞች የሚባሉት አውሮፓ ውስጥ 30% ኤርትራውያን ናቸው እንግዲህ ከ54 ሀገር ውስጥ ከዚች ሚጢጢ ሀገር 30% ስደተኛ ይወጣል የሚል ወሬ ሲሰማ ይህ ሀገር በሳህል ሜንታሊቲ ለረጅም ጊዜ ልታስቆየው እንደማትችል ኦኬ ዳሓን ብሰፊሑ ክንብለሉ ኢና ስለዝበልካ ኮ ብዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ንትግራይ ገዲፉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዓስኪሩ ምህላው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሽመት ተቐቢሉ ምህላው ስለዚ ነቲ ትማሊ ንህዝቢ ትግራይ ጭፍጭፍ ኣሎ ፀላኢ ኢሉ ዝገልጾ ዝነበረ ናቱ ፈረስ ኮይኑ ዝኸደሉ እዋይና ንርኢ ዘለና እንደገና በአዲስ አበባ እውን ስምረት ዝበሃል ውድ ፈጢርና ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ንምትካል ኢና እንዳበለን ከሎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሂዱ ማለት ናይ አቢ ፈረስ ኮይኑ ይኸይድ ምህላው ኢና ንርኢ ማለት ስለዚ ኤርትራ ሕጂ እንታይ ኢሉ ኤርትራ ዝተመስረተትሉ ብመሰረቱ ንናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው እዩ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ከመይ ተመስሪታ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እንደገና እውን በቲ ክትመስረቶ ዝግበኣ ስለዘይከደት ኣብ ቃልሲ ኣትዩ 30 ዓመት ከዓ ተቃሊሱ እንደገና ብሬፈረንደም ከዓ ኣረጋጊጹ
ስለዚህ ሃገር ክትከውን ዝገበረ ምክንያት እቲ መግዛእታዊ ባዕዳዊ መግዛእታት ዝፈጠሮ ምዃኑ ኣብ ግምት ክውሰድ ኣለዎ ስለዚ እዚ ከዓኒ ኣብ ሕቡራት መንግስታትን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ብሰነድ ዝተታሕዘን ዝተሰማምዑሉን ምዃኖም ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ ግን ሕጂ ኤርትራ ዝተመሰረተትሉ ንናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው እዩ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ናይ ኣብይ መደረ ዝፍለ ነገር የብሉን ከምቲ ኣብይ ዝበሎ እቲ 30 ዓመት ዝተፈፀመ ጌጋ ክእረም ኢና ንቃለስ ዘለና ዝበለ ጌታቸው ረዳ ከዓኒ ሹመኛ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ሎሚ ኣብይ ዝበሎ ድሕሪኡ ክደግም ይውዕል ምህላው ንርኢ ኣለና ስለዚ ጌታቸው ረዳ ንህዝቢ ትግራይ ዘይሓለየ ንህዝቢ ኤርትራ ክሓሊልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ብዝኾነ ግን ሰባት ከመይ ይገላወጡ ንርኢ ኣለና ትማሊ ንህዝቢ ትግራይ ይምጉት ነይሩ ትማሊ ንኤርትራ ልዕላውነት ኤርትራ ይምጉት ነይሩ ሎሚ ከዓ ኤርትራ ዝተመስረተትሉ ንናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው እዩ ክብል እንከሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ብዝኾነ ግን ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ብዛዕባኡ ይኹን ብዛዕባ ጻድቃን ኣብ ቀጻሊ ክንከዶ ኢና ማለት እዩ ያ ብጣዕሚ ጽቡቓት ሓበሬታ ይቐኒለይ ወደይ እንታይ ጉዱ ዝናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሲ ቁርብ እቲ መንግስቲ ምእረምታ ክገብረሉ ይክእል እንድዩ ብጣዕሚ በቃ ከም ኣፍሪቃዊ ሲ ኣብ ርእሲ ሓወም ከምኡ ዝኣመሰለ ጭካነታት ምውሳድስ ብጣዕሚ ፀገም እዩ ከቢድ እዩ ናይ ምርጫ ግዜ ስለ ዘለዎም እቲ ምክንያታት ጠንቂ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይቶም ፀለምቲ ክልዮምና ገንዘብና ሱም ወስድዎ ኣለዉ ዝብል ከም መላዓዓል ናይ ምርጫ ፓርቲታቶም ይጥቀምሉ ኣለዉ ስለዚ ስርዓቱ ንባዕሉ ነፃ ኣይኮነን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፅሩይ ኣይኮነን ኢዱ ንሱ እምበር ብከምኡ ምርጫ መላዓዓልኮ እዚ ኮ ገበን እዩ ኣንፃር ዓሌታዊ እዩ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ዘይሩ ዘይሩ ንሱ ከም ዲፕሎማሲ ምስ ኩሎም ጎረባብትን ኣፍሪቃ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ክእትዎ ይኽእል ነቲ መንግስቲ መቸም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተገብረ ቃልሲ ትንፈልጦ እዩ መላእ ዓለም ከዓኒ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝፍፀም ዝነበረ ዓሌታዊ ግፍዕታት ኣብ ጎኖም ደው ኢሉ ምንባሩ ንፈልጥ ኢና ከይዶ ከይዶ ከዓኒ ኔልሶን ማንዴላ ኣብ ስልጣን መፂኡ እንታይ ክሳብ ክንደይ ኣውንታዊ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ንፈልጥ ኢና ስለዚስ ምስ ቃልሲ ደቡብ ኣፍሪቃ ክትሪኦን ከለካ እዛ ትማሊ ዝመርሓ ኔልሶን ማንዴላ ዝመርሓ ዝነበረት ሃገር ከምዚ ኮይና ክትሪኣ ከለካ ብጣዕሚ ዝሓዝን እቲ ትማሊ ኣብ ርእሶም ዝፍፀመ ዝነበረ ግፍዕን ናይ ዓለም ዝነበሮም ደገፍን እውን ዝረስዑ ይመስሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት هراي مو نفتن سرعة مدبي كوثدكم ايه ايا بقى خجمر هلا سرعة كايدة عطوي هي ما بقى سخط كون النسك بزيا كسمعك يا مو أبيلنا كداينا دبر سب مالتي رايو أزي حليبتي أيوة السبب دقة تدربي ده حدر له بزحلم بس حيتان ها صغار أيوة أبدقة تسطحوا على الله أب كوروني حدر كاتري أبقول فلح بنا فلح تنكوبت جيرو كوتا سبق ساقي متغير حزب أما خلاص مراحل رايو مالت مرأي مأمان سلازخونا أزي حدر أبصحلنا أبزي أدر عزينا وديقنا دلناي وقصره سب كمي كرتت بلاله أنا كنت سعيد مثل سجاب قدي من قلتن هزبنا إذن نقرن نجيبو أبيات تمرتن كولجاتن كيوتا عشرتات عمتات وترهم هيرو نفعو لو علم من قد عوتات حلو الزبلات وديقل انت أتات عد هاجر روانا وينوهات اللي توفيق حتى عبد غير زلمه قال ساد على بلبمبر وين او يزولو انتايو انا بزز تجبر لي حجز امسكينه كوت اكلني مخنيات العقمه يسلزونه اذا حجز 3000 انا تقدم شجر ثقيل
جهات الشجر كوانا سلزي فلي دقيم ولا حدا سب بوليتيكا زوص يلن اب لامبدوسا هجي ابي دانكيرا غيروملو منس ኤርትራ ኣብ ዳንኪ ኣብ ላምፔዱሳ ሞይቱ ከምዚ ኮይኑ ናሽናል ሰርቪስ ጸሊኡዩ ናሽናል ሰርቪስ ነዊህዎ ተባሂሉ ላምፔዱሳ ከይዱ ሰብ ኢንቨስቲጌት ተገይሩ ካብቶም ኣብ ላምፔዱሳ ዝጠፍኡ ሰባት መን ኣገልግሎት ገይሩ መን ዩ ኣብ ናሽናል ሰርቪስ ነበረ not even ዓሰርተ ኣይኮኑን እዮም ትካል ብሙሉ ወዲ ሃብታም ወዲ ከተማ ሰብ ዘለዎ ብደገ ብከምኡታት እዮም ጠፊኡ ዘሎ ሶ ህጂ ተገልቢጦም ዝበሎ ቦዩቲ መንሰይ ዝወጽ ዘሎ ነቲ መንሰይ ምሕታት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እቲ መበገሲ ክኾነን እንደ ነዚአን ቁርብ ኣርእየ ቢለኩም ዘለኹ እምበር ኣብ ሚድያታት ቀኒ ዘሎ እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ግን ብዝኾነ ኣብቲ ናይ ሶፊያ ግን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ይበሃል ተረኺባ ዝበለቶ ብጣዕሚ ስእልካ ክሕለፍ ዝግብኦ ስለዘይኮነ ሕቶ መስሪተላ ዘለኹ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ሕብራት መንግስታት ቃንዛ ህዝብን መንእሰያትን ኤርትራ ተስምዕ ኣምባሳደር ክትከውን ትበቅዕ ዶ ከመይ ትሪኦ ኣያ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ብዝኾነ ነታ ሕቶኻ መልሲ ፍጹም ብቕዕቲ ኣይኮነትን ብዝብልና ክንከዳ ማለት እዩ ስለምንታይ ዝብል ነገር ሕጂ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ሰብያ ማለት እዩ ሰብያ ክትፍጠር ከላ ሰብያ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ከኣኒ ጽቡቕ ክዳን ተኸዲንካ ስለ ዝኸድካ ይኮንካን ሰብ ትኸውን ምስ ሕልናኻ ትነብር ተኮይንካ እዩ ማለት እዩ ብኻልኣይ ከዓ ኣደያ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ እያ ኣደኻ እያ ማለት እዩ ኣደ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ለዋህን ፈቃርን ምዃና እያ ትፍለጥ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ከኣኒ እዛ ሰብ እዚኣ ትምህርቲ ዝፀገበት እያ ማለት እዩ ምህርቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ክትከውን ኣይከኣለትን ኣደ ክትከውን እውን ኣይከኣለትን ምህርቲ እውን ክትከውን ኣይከኣለትን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ዝያቦ ኺዳ ማለት እዩ ራብዓይ ባ ክውስኸልካ እውን ኣበናይ እምነት ኣላ ብዘየገድስ መቸም ብእምነት ዝኾነ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ሓቂ መስከሪ ዝብል ማለት እዩ ንሳ ግን ንሰብኣውነታ ዘንጊዓ ወላዲት ምዃና ዘንጊዓ ንሃይማኖታዊ እምነታ ገዲፋ ከም ምህርቲ ፈፂማ እንዶ ዘይብላ ኮይና ነዚ ምስክርነት እዚ ክትህብ ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍር ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እንታይ ኢና ክንርኢ ሃብተ እዛ ሰብ እዚኣስ ቅድሚ ነቲ ሰማዒ ሓሶት ትነግሮ ምህላዋ ወይ ትኸድዕ ምህላዋ ዘይኮነስ መጀመርያ ነፍሳ ትኸድዕ ምህላዋ እዩ ማለት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ፈፂሙ ይጠፍኣኒ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ግፍዕታት ይፍፀም ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ እዚ ብምኽሓድ ግን ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ስደተኛ የለን ክትብል እያ ተሰሚዓ ማለት እዩ እምበኣርከስ እዛ ሰብ እዚኣ ብርግፅ ኣብ ኣሜሪካ እያ ትቕመጥ ኣብ ኣሜሪካ ነዊሕ ዓመት ዝገበረት ምዃና እውን ይፍለጥ እዩ ግን ዝግፈፍ ውላድ የብላን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ይኹን ኣብ ምዕጢር ዝኣቱ ቆልዓ የብላን ሃዲሙ ንሱዳን ንኢትዮጵያ ንካምፓላ ንደቡብ ሱዳን ዝኸይድ ውላዱን የብላን ስለዚ እንታይ ዝበሃል ሃብተ ዘይስንኻስ ሕፃ ቆርጥመሉ ከም ዝበሃል እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣይንታያን እዮም ማለት እዩ ደቃ ብፅቡቕ ምግብን ብበርገርን እንዳናበየትን ከላ ብዛዕባ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክትዛረብ ፍጹም ሕልናኣ ኸዲዓ ክትዛረብ በቂዓ ኣላ ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብ ኤርትራስ እዚ ጉዱድ ዕስክርና እንታይ ዘይተፈጸመ ማለት እዩ ነፃ ጉልበት ናይ መንእሰይ ተመዝሚዙ ንዕኡ ተቃዋይሙ ከሃድም ተፈቲኑ ኣብ ምዕጢር ኣትዩ ዓዲ ኣበይቶ ኣትዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርታት ኣትዩ ብቁጥሪ 8 ተኣሲሩ ሄሊኮፕተር ብዝበሃል ተኣሲሩ ስለዚ እሳ ግን እዚ ጥራይ ምባላ ዘይኮነ ትማሊ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ፊት ንፊት ምስ ኣቡበከር ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወት ኣብ ውልቃዊ ዋኒና ዝነበረት ንሓንቲ ካብ ቋንቋታት ኤርትራ ብዝግባእ ዘይትመልኽ ክነሳ ሎሚ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ወካሊቱ ኮይና ተቐሚጣ ኣላ ስለዚ ትማሊ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን መሐመድ ባብክር ሱዳናዊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሰብኣዊ መሰላት ተወኪሉ ብሕቡራት መንግስታት ፀብጻብ ዘቕረቦ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት በቲ ንሱ ዘቕረቦ ፀብጻብ ዘይኮነስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግቡእን ግዴታን ምዃኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍትሓዊ ምዃኑ ያ ክትገልጽ ፈቲና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዘረዳእና እንተልካ መሳርሒ ናይቲ ስርዓት ሕልናኻ ከዲዕካ መሳርሒ ናይቲ ስርዓት እንተዳ ኮይንካ ሰብ ምዃንካ ኣቋሪፅካ ኣለኻ እቲ ሃይማኖትካ ዝእዘካ ወይ እምነትካ ዝእዘካ ክሒድካዮ ኣለኻ ከም ምህርቲ እውን ናይ ምሁር ተራ ትፃወት ከም ዘየላ እውን ንርኢ ኣለና ብዓብዩ ከዓ ከመደ ፈቃርን የዋህን ዘይምዃና ከዓ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ወከልቱ ቃንዝኡ ዘስምዑ ኣውያቱ ዘስምዑ በደልናቱ ግፍዕናቱ ዘስምዑ ዳኣ እምበር ነቲ ስርዓት ዝንእዱ መሳርሒ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ሕልንኦም ዝኽሕዱ ፈፂሞም ህዝቢ ኤርትራ ኣየድልይዎን እዮም ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቃንዛ ህዝቢ ኤርትራን መንእሰያት ኤርትራን ከተስምዕ ትኽእል ሰብ ኣይኮነትን ብዓብኡ ግን ንእስያስን ንመንግስቱን ንግፍዕታቱን ንተግባራቱን ክትንእድ ትውዕል ምዃና ዘጠራጥር ነገር የብሉን እንተወሓደ ፅባሕ ብታሪክ ክትሕተት ምዃና እውን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ግፍዓዊ ስርዓት ኮይና ስለ ዘላ ንዕኡ ወኪላ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ክሳብ ዝተቐመጠት እሞ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ብርእሲ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰያትን ዝፍፀም ግቡእን ግዴታን እዩ ወይ ከዓ ፍትሓውን እዩ ኢላ ትምድር ክሳብ ዝሃለወት ፅባሕ ድሕሪ ስርዓት እዚ ምውዳቑ ክትሕተት ምዃና እዚ ዘየጠራጥር እዩ ተዘየላ ብሂወቱን ብታሪክ ክትሕተት እያ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ይኽእል ደልየ ንሕና ሓንቲ ወይድና ነርና ምስ ወላዲት እስያስ ተተሓሒዙ ሰብ 18 ዓመት ቅድሚ ምእካሉ ፈፂሙ ብዝገበሮ ተሓታቲ ኣይኮነን ኢና ስድረኦም እዮም ዝሕተቱ ኢና ንብል ስለዚ ገለ ሰባት ምስ ናይ ሃይለ ስላሴ ሽልማት ምስ ምቕባላ ኣተሓሒዞም ዝብልዎ ነገር ንሕና ኣብቲ እዋንቲ ንእስነታ ንእሽተይ ስለ ዝነበረት ብዛዕባኡ ብዙሕ ክንብል ኣይንደልን ኢና ማለት እዩ ዕድሚኣ ሽዑ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክትፈልጥ ጉዳይ ኤርትራ ክትፈልጥ ዘኽእላ ኩነታት ነይሩ ክንብል ኣይንኽእልን ብዝኾነ ግን እዛ ሰብ እዚኣ ክንዲ ሰብ ምስ ኣኸለት ምስ ተማህረት እሞ ኣብ ኣሜሪካ ትቕመጥ ሰብ ኣብ ዓዲ ሕጊ ትቕመጥ ሰብ ነታ ኣብ ኤርትራ ቅዋም ዘይብሉ መንግስቲ ክትድግፍ ምውዓላ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ስለዚ ኣነ ብሓፂሩ ኣሸንኳይዶ ንህዝቢ ኤርትራ ንነፍሳ እውን ክትውክል ትኽእል ኣይኮነትን ሃብተ ንነፍሳ ከም ሰብ ንነፍሳ ኣይትፈልጣን እያ ምክንያቱ ሰብ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ምሁር እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ኣደ እንተኮይንካ ከዓ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዩ ብሃይማኖት እንተመፂኻ እውን እቲ ንሳ ሒዛቶ ዘላ እምነት መቸም ሓሶት መስክሪ ኣይብላን እዩ ስለዚ ንሕልናኣ ክሳብ ዝሓደት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ክትውክል ንነፍሳ ትውክል ገይረ ኣነ ክወስዳ ይክእልን እየ ብርግፅ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ትውክል ኣይኮነትን ኢለ ጥራይ ብሓፂሩ ክገልፃ ይኽእል ማለት እዩ هراي
كبر حاو مزمر أبعت وسخت اللتك هراي الصفحة كويلون ديو نصرا أفتا قداميتا توكيري أبتا غودناتا تسمران أب أفدق حليبة زلو تصاتي زلو حموم بقفع زحلف زلو قرنا سعيدان زقرف زلو إيرتراوي بفلاي نتوم نزي كبور واقع خفيلهم نزي حبريتا زي نافز بغوات سحز قوورو سباس مران فتحي زبلو عاب سراح كم بصورحي زقنزة سباس مران فتحي نزي عمل اختزياء سباس مران فتحي يوم بناتهم سعريا وزيان زرقي حنزلا أب استفلا ميدياتات نتا ناتهم مسارتاويت لوجو أوتيوم زرقو حواس لزرلو بتار استي زغون حوالي تغنب تو كسنا يوم نتوم أب كبابي زرلو ناتهم أبلات نحنا صقم يلن أب زغون جزيء بزمسلكم نتخونتات كتنتنون كتقلصون صبغيو جن اثناتنا لوجو أوتيوم يقبلوا زرلو نتي نحنا زرخبنا يو حبريتا كم بعلاتهم زفطروا حبريتا غيرهم مريوس لزرلو نعود راحينا خيرم ندليلهم إذا نحنا استقرم نجار كنسرحنا ندلي زمخونا جن نتزقبركم صراح ناموجسنا جن حزبنا أبينا يدرجة بتشيله حنتي زعبيت هاجراو هوسبيتال التبهال أبي إرترا تا هوسبيتال حليبتيا بفلاي أتي كابرحو قطرات إرترا زمت كم متاحت يكون كاب كبساتات كاب سفر عليه أبس مرا متيو هوتيل كحز يكون كال زي كالسب كساعة كندينا يقفع مهلاو بسفحون بعمقات الترقي تعست اللوع فتيو ما يكون نفط قول تساتيحهم زعلو أفت برها خوينو أفت دقو خوينوم بندو مقبوم زقبرو تعامل تتعستون سلازيلا حموم كونكا غتحكم لك متسيكا رايو غتسني لك متسيكا ويحموم كونكا متسيكا مساباس مرا نهوتيل يكون أبتحلنا لهم زلاخو فيديو معرفي نخالد نسلو صايت هاي تزحتك ازي كابي كم تصوه مسمنا أبرو هزبنا أنا أبرانا كلنا نفلطينا إذا أبغى دنا تزرق حزول هزبنا بسنك تشجرن صلبان نايت سرعة زفطوري سلازي نتا منش نايت مرت التجلس فيديو كبر واقع خفيلهم نزمصو تقالستي في اللايد ماني سباس مران فتحي زلعال خبر المسقاناني بصحيهم عامنا زفودا كنقسقسلان نسرحلانينا مالتي كال اتي ناي صوفيا تسفى مريامي لازم مرت زرياون أبزبنا كنت فرق أدرتهون كنت أبسك قطعي بلان إذا كبرت قوان ستيتي برد حنقيتا أبدفعت دربيا زلا قديتا أسل زخونة ديو قديتا أنتو خوين دا صوفيا دك أدي تسدو قديتا كو أبزهال لك هالو قوبو كاخت فتسم كتخيدا لك دكا أبي إرترا سريدا قبوم فتصوم تقبري قبعة كان اتساز بولوتو أبلام في دوزاسي كنفتش فتينا عسرتهم يكونون يوم أتوم بهاجراو قلقل الزحالفو كلهم دك هابتامات دك رخوبات يوم إلى أبلا وسرعات يقدف سلسلميت سوسان زأكل هابتام إرتراولو زيهم كلهم دك هابتامات يوم تلنا يوم أبسرعات يقدف سلسلميت سوسان زأكل إرتراوي هابتام اللو ياتلنا دلا سلسلاتهم مستسددو زوصو بحدن برخان زمصو زلو أمسيناين أم مدربدان زطفو زلوس دك هابتامات سلزخون يوم دك هابتامات دا بنفاريت قوام دوصو دك سلسلتان دك هابتام بزي زخونة صغم كمتناتا عبد الله يمين زخدو دك شقرات دك سوقات دك سنكولان دك دخاتات جن
መማረፅ ሲኢኖም ሃፂሎም ካብቲ ንረት ናይቲ ስርዓት ብባሕርን ምድረ በዳን ሰጊሮም ብድሕሪኡ ድማ ቀላይ ሜዲተራንያን ባሕሪ ሜዲተራንያን ውሒጥዎም ኣብ ላምፒዶዛ ስጋዕ ሕጂ ፍትሒ ከይረኸቡ ሬሳታቶም ኣብ ጋህሲ ተደርቢዩሎም ነዚኣ ሞንታይ ይስማዕ እዚ ብምንታይ ከስቆራ ምክንያቱ ጥሜት ዝበሃል ኣይትፈልጦን እያ ፈቆዶ ዓድታት ጓል ኣምባሳደር ኮይና ኣቦ ኣብ ዝኸዶ ትኸይድ ነይራ ብኡ ቢላና ኣሜሪካ ኸይዳ ደቃ ከምቲ ነፅር ኣብ ዝበሎ ዝመረፅዎ ሃምበርገር ዝበልዕሉ ኣብ ዝመረፅዎ ዝድቅሱን ኣብ ዝመረፅዎ ዝነብሩን እዮም ንዓኣ ከምቲ እንታይ ዝበሃል ንግስቲ ናይ ፈረንሳሲ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ወፁ እታ ኮይኖም እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ኢላ ይበሃል ባንሲ ኢኖ ጠሚና ብለለዉ ንሞንታ ኮይኖም ኬክ ደይበልዑ ኢላቶም ንዓኣ ኩሉ ቀሊል እዩ ነቶም ጥሙያትን ነቶም ስኡናትን ግን ንክትረኽቡ ኣፀጋሚ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ከብዲ ጥሙይ የለን ፅጉብ ኣብ ከብዲ ፅጉብ የለን ጥሙይ ከም ዝበሃል ናይ በዓል ሶፊያ መደረ ናይ በዓል ሶፊያ ውክልና ንመንሰይ ኤርትራ ንግፍዕታቱ ንሽግራቱ ክገልፅ ኣይክእልኒ ካብ ኣፋ ትብሎ ዘላ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ንሳ ተወኪላትሉ ንመንሰያት ኤርትራ ንምግላፅ ዝተጠቕመትሉ መገዲ ባህሉ ኣይትፈልጦ ልምዱ ኣይትፈልጦ ቋንቋኡ ኣይትፈልጦ ኩሉ ነገሩ ግን ከዓ ከምቲ ዓንቶይ እውን ነፀር ኣብ ዝበሎ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ፅቡቕ ተማሂራ ኣብ ፅቡቕ ትነብር ኣብ ፅቡቕ ዝሓሸ ዓለም እትዘላ ሰብ እያ እንተወሓደ እቲ ትነብሮ ዘላ ሃገር እቲ ትነብሮ ዘላ ዓለም ፍትሒ ሰላም ዲሞክራሲ ማዕርነት እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ዓዶም ከንፀባርቁላ ፍቱን እዮም ነዚ ኣክንዲ ምቕዳሕ ነዛ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ከይዳ ዑደት ዝገበረትላ እሞ ምስ ኢሳያስ ዝተቋረነትላ ካብዚኣ ብምጋዝ ጥራሕ ነታ ዘይትፈልጣ ኤርትራ ንሳ ብብርሃን እቲ ካልእ ዓለም ከዓ ብፀልማት ገሊፃቶ እቲ ሱዳናዊ ጎረቤትና እኮ ንኩሉ ምረት ናይ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝተቀየረ ነገር የብላን ኢሉ ይመስኪሩ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ካብኣን ላዕሊ እሱ ይፈልጦ ልዕሊ 50 ዓመት ኤርትራዊ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ኣብ ሱዳን ብሽግር ምስ ሱዳናውያን ኣብ መደቀሲኦም ኣብ ምግቦም ኣብ ማኣዶም ኣብ ማዮም ኣብ ገዛ ክራዮም ምስኦም እናተፀጋግዐን ምስኦም እናተዳፋፍአን ሓቢሩ ከም ኣሕዋቱ ክነብር ክኢሉ ስለዚ ከዓ ዓሚቑ ኣፍልጦን ስእልን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣለዎ መሓመድ ባበክር ንናይ ኤርትራ ባህርን ንናይ ኤርትራ ስርዓትን ንናይ ኤርትራ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ከመይ ዝኣመሰለ ናይ ስደት ሽግር ኣሕሊፉ ኣዝዩ ዝፈልጦ ስለዚ ከዓ ብዕምቆት ነቲ ጉዳይ ክገልፆ ፈቲኑ ስርዓት ኤርትራ ስጋዕ ሕጂ ካብ ኩሎም ዝተወሰኑሉ ውሳኔታት ዋላ ሓንቲ ከስተኻኽል ኣይከኣለን ኢሉ ክገልፆ ዝኸኣለ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እታ ኤርትራዊ መበቆል ኣለኒ ትብል ዘላ ሶፊያ ንህዝቢ ኤርትራ ክሒዳ ንመንእሰያት ኤርትራ ብፅጋብ ደቂ ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ብባሕርን ብሰሃራን ክወፁ ክኢሎም ክትብሎም እንከላ መሓመድ ባበክር ግን ስርዓት ይግደፍ ንመንእሰያት ከጥፍእ ከባርር ኣብ ብሰሃራን ኣብ ባሕርን ክሞቱ ዝገብር ዘሎ መንግስታዊ ኣተሓሕዙ እዩ ኢሉ የቐሚጥዎ እሞኒ በዚኣ ክሕፅረልካ ያ እስከ እግረ መንገድኻ ትሪኣ ኣለኻ ዲሃ እዚኣ ያ እቲ ናይ ሶፊያ ጆርናሊስት ሓደጋ ዝኾነ ሃገራት እቲ ፀብፃብ ናይ ዓለምና ወይ ከዓ እቲ ፀረ ዲሞክራሲን ኩሉ ነገርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንሳ ትብሎ ከዓ ካሊእ እዩ እዋ ትክክል هو أبناء بقد مثل ما الدوسي مثلني إيرترا كاب 182 هاجراسي من بل 180 يا دلا
يا أبتي سبعة جهسات جن قداميتيا ኣብ ሰብኣዊ ግዘት ቀዳመይት ዋላ ኣብቲ ናይ ጋዜጠኛነት እውን ቀዳመይት እያ ካባስ ኮርያ ተሓይሽ ኮርያ ና ታግፍዕ ዘለዋ ትበሃል እዚ በዓል ቻይና በዓል ገለ ዝብል ምናልባት ምስ ፖለቲካሊ ኣተኣሳሲሮም መኾኑ ክእሉ ብኩለንትኑ ግን ኣብ ኤርትራ ወፊሩ ከኣቱ ሰሪሑ ክበልዕ ንውላዱ ከም ውላዱ ዋንነቱ ምዃኑ ፈሊጡ ብዝመስሎ ከይዕብ ዝተኸልከለ ህዝቢ ولاد نا إيرترا واننت نا منغستي إيرترا يو أبونا دنا يونن ونيم نتولاد أبزدلي حوي أبدو أسن كيلو يدربيو ولدنا لموني نابرو سلازي نا إيرترا نجر موداتا زي بدو نا يقفعن مكران كنتاتي نسبع صوفيا جن إيرترا أتى حاشيتن زبلتنا هجريا جن كم تعمتوا هنا سلاب زبلو نزي أخذ فتنا مرتنا إيرترا وقت فلت السان دكان جبوك أبكون أتأجل قلت دك أخذ قل قلت لقوم نروى كلهم زم دقفتي كدف دقوم وصاي أمبيرهم دقوم من حقوا فيهم من دا أخوة قال لهم يخدم برهاجرهم كلا خلوا زورنا انت دا غبوكا خوينو ابزال لك هاليخا كيتكا غبوكا فسم كمتي ايهوداويان غبوك بحالن كله خاب امريكا خاب اوروبا خاب زغونه يكون بوتا كيدوم اغلغلو زفصمو اب عدم ايرترا وخ عند حد غبو خوينا غبو يايد زامن انتلي كيدو اب عدو تا اغلغلوت تانايت سرعات وسينوا زل اغلغلوت كفصم يزلو ازي اي غبروان يم نتا بصح كام تصور حلت ورحجن كم فتوت عدم قطروا يا ليش تيدخل صحابته أبتا حراي أبتا ناي سمين كوريا تزيوا دادرنا يا خمان تحيش سمين كوريا عدم قاودي بسلام ويكا هانيس أمني نبرو حراي بزغونة إذا سبزيا أب أمريكا لعلي 4 عمد جرا الله مالتي أمريكا أنت واحدة بالعلنة حقي تجزاء هجريا مالتي سلازي لعلنة حقي انتايو ترجمو تفلت يا طبيعة أب إيرترا قال لعلنة حقي زبها النجار يلان سلازي قوة ما بزي بالله حجر نحدي من إسيات زجبر بارنت فتحوي وإلكا تجلس بتعمي زحفري مالتي سلازي زاسب زيا بتعمي يا تحفر مالتي بزغنا الساعة كما أبنت نايلان باتوزا أبنت يا وسيدة أو لامباتوزا زموتو من إسيات قد حجي تسرعت كاب معراب أفريقيا زموت صنبر إيرتراويان يكونوا نيلو منبارو زفلتين الساقعة زوما أو لامباتوزا زموتو إيرتراويان حقراو أو الجلوز فصمو 10 يكونوا نيميلاتنا الله مالت فلازم تسرعت بستفر عليه من قدي زرقحو حصد بابين مخاني وزرد أنا مالتي كان كم أبنت لامباتوزا وسيدامبر من إسيات أب إيرترا كسب حجي نفس الدة تداريقوم زلوس العلي مليون يماتي سلازي كابزو مليون كغندي يوم بتم هاجرها وقلقل زفصم بناتا مصنعتي نفلطو نجار يبلنان مالتي نامنت كامبالا أنت وسيدنا هابتي أو زلوس الدة كاب تقمت ناي كرني بوزحو مالتي كاب تقمت ناي مندفراي بوزحو مالتي كاب تقمت ناي حسب بوزحو مالتي أب دوم السودان كومو أب إثيوبيا كومو أب أنغولا كومو أب أوروبا كومو أب أمريكا كومو مالتي سلازي زو كله من إسي انتاي ياخدو بلوماتي لعلمي ديو زخون من إسيسي هاجراو أقول بلوت هاي فتصمين يا تقول الناس الله مالك كلاي نجار أبزنتا يا إلى هابتي هاجراو أقول بلوت كو أب كله هاجراو فتصمين لا تنامات أب حجم قوامن زلون من قستات هاجراو أقول بلوت كم يفتصمين أب إثرا كم يفتصمين نفلتنا مالك تلازي مسكالوت هاجرات كتوادروك كتفتن كلاون بتعمي زحف فرماتي ونياتو
أبكال هاجرات يس هاجر أول قلت الله هاجر أول قلت انتي روحيتات يمال انتي مسألات يخبر نفلطينا مالتي أبي أتلاقنكم قولوا دي تحطوا فلذي بزخنا جنزاس بزيا كم سب يلان كم مهرتي يلان كم مدلي يلان كم حنتي أمانتنا يحدا هايمانتون نحكيت مسكر سوا يكونتن فلذي حدا نقدر ترايز الرأي كلتا نقدر ترايز الرأي هابتي نأسياس كم يقدر كاتم ملاخعين حسوت مزرقاحين ترايز تانسات فلتن مالت كابزين وصاي كان تحسوا يبلان زاس بزي أمانتي فلذي كم زيادة أمسلو أب حبرات منقستات نهزبي إطرا وكيلهم كأمته بتعمي زحفر مالت كان بتمساسالي هذه رؤسهم تولد برهان زبهال مسفيبن سهلة كم حوس دراما أمثيلهم نزي فلسطنا من إسيات بسقاب يمقليس أمو مالتي بتدراما تاقوي نزمن إسيز واتسالو نزبل نقر سقاب يميل أمو مالتي أبي إطراس بيقدف سقاب ركب سقاب انتليو تمرت انتليو حكمنا انتليو إذا أب حليبت زرقنا يا سؤال حجي ما يبقى حكي نايت سقاب مقلت ديو السون رؤسهم حجي سبي كم سب مالتي تقادلاي كأيو نهزبي إطلاع تقاليده زول سبي مالتي بعبي يخاص نتقباوي إيلو إذا أمن نفسه مالتي إذا من إسيات انت خوينا يمزوص زلو زبل نقر منقستي أفقدو كبابيتات أبياته بيت مرتن كولجاتن كفيت الأم تماهر يلوم ما قد عوت هرئيوم انت خونا قل بس إقابهم نزع حد قديفهم ما خدوا اللو إيلو مالتي واه من إسيد أبي جاكا قلبوتو يمزمز نزي توسنا أوان أبارنا تسأميدو أبو تدرنا تسأميدو أبزفو ده هاجرات كيدو كينات يقبرنبر أبي أطلع تسأقم من إسي قالو دي نمو غانو خط منقسس انتاي هبيو دقبو مالتي اتاور حاوي دموزو كابو قبو زي كفلو سلازي نزي حق زي قديف كاتمالي تمالي تقادلاي نيري إلكان هزبي إطلاع قالس نيري تبل سب أنا سنة أباباوي إلكاتا أمن سب كمزي زي أمسلي نتيجوا هزبي إطلاع زنائس نتيجوا زغونا من إسي زنائس كم دراما غير كاسر كان الهزب اختقرب مفتن وبتعمي كابتا أزيو زحفر نتاريخون صبو أيكون السب زماتي صقاو انت اللي دات مالي أقرب ماكينات ووقعين تاقينو بغنزو زي تحكمه وي بمنجس زي تحكمه نتوم صقيبهم وصيهم زبولهم كويهم نتوم صقيبهم وصيهم زبولهم نسيهم كفيلهم لسمالي محكم خلم من ترقيبو مالتي انت خوين دال من صقابت اللي بإرترا مالتي محكم سيئنا بجاكم حقزوني غوفندمي غيرو حقزوني زبز نبره سب ديكون ስለዚህ ጽጋብ እንተልዩ እዚ መንግስት እዚ ኩሉ ነገር ዝገብር እንተ ኮይኑ መንግስት እዚ ይሓከሞ እንተ ኮይኑ ኣብ ልመና ወዲቁ ካብቶም ፀጊቦም ወፂኦም ዝበሎም ይለሚኑ ከዓ ማለት ካብቶም ፀጊቦም ወፂኦም ዝበሎም ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ኮይኖም ግን ዝፀገቡ ካብኦም እዩ ለሚኑ ተሓኪሙ ማለት ብዙኾነ ግን ኣገልጋሊ ናይቲ ስርዓት ምዃን ክሳብ ክንደይ ክሕደትን ውርደትን ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ሰብ እዚ ማለት ነቲ ትማሊ ተቃሊሶሉ ዝብል ህዝቢ ታሪኹ ዘይምጥን ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት ስለዚ ስቕ ምባል መን ኸልኣካ ኣይከኣልካን ለውጢ ክትገብር ወይ ከዓኒ ግፍዕታት በዚሕካ ክትዛረብ ኣይከኣልካን ስቕ ምባል እንታይ ክብሪ እንዲ ባዕሉ ብዕድሚ እንተሪእናያ ንእሽተ ኣይኮነን ሰብዚ بتاريخ وانت مسيحة تقدلايو سنة أبواو خايز بحال مال انتو خوانا جن مزعد ميوزي مسي تاريخو تقدلاي زنبورو
ኣዛሚትካ ክትሪኦም ከለኻ ከምዛ ኣመሰለ ሓሶት ኣብ ህዝቢ ከም ሓውስ ድራማ ጌርካ ብምቕራብ ንመንእሰያት ኤርትራ ከተናእስ ንመንእሰያት ኤርትራ ፀጊቦም እዮም ከይዶም ኢልካ ክትምድር ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ሰብ ምዃኑ እውን ኣቋሪፁለ እየ ዝብል ኣነ ስነ ጥበባዊ ኢልካ ክትገልፆን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ብዓብዩ ከዓ ምስ ዕድሚኡ ዘይከይዘረባ እዩ ምክንያቱስ ሰብ እንዳዓበየ ብዝኸደ ቁፅሪ ሃብተ እንተው ሓደ ናብ ሓቂ እንዳተፀጋዐ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ክመውት እየ ቀሪበ ሞተ ኣብ ሓደ እግረይ ጉድጓድ ኣትዩ ኢሉ ናብ ሓቂ እንዳተቀራረበ እዩ ዝኸይድ መንእሰይ እኳ ምስቲ ዕድሚኡ ኣብ ግምት እቲኻ ምስቲ ውዑይ ዕድሚኡ ኣብ ግምት እቲኻ ምምክን ሓሶት ከም ቁኑዕ ገይሩ ክወስዶ ይኽእል ይኸውን እዚ ሰብ እዚ ግን ልዕሊ 6 ሰዓት ኢሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ዕድሚኡ ዘይከይዘረባ ምስቲ ትርጉም ናይ ስነ ጥበብ ዘይርድኦ ምዃኑ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘሕፍር ታሪክ ዘዋርድ ታሪክ ክቁጠቡ ኣለዎም ኢልና ኢና ንኣምን ተኽኢልካ ነቲ ህዝቢ ክተገልግል ነቲ ህዝቢ ሓቂ ክትነግር ፈትን ተዘይክኢልካ ከዓ ስቁን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እዚ መንእሰይ ፀጊቡ እንተደኣ ኮይኑ ወፂሲ ካብ ኤርትራ ዘላ ኩነታት ንፈልጣ ኢና እዛ ናይ ሓሊበት ባዕላ ዓብይ ምስክር እያ ካብዚ ዝኸፍእ እውን ኣሎ ብኤርትራ ሓቂ ስለዘይወፅእ እምበር ካብኡ ዝኸፍእ እውን ኣሎ ማለት እዩ ብዓብዩ ግን እንታይ ክብል ደልየ መጨረሻ ሃብተ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀሪባ ሶፊያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍትሓውን ግቡእን እዩ ኢላ ክትምድር ከላ እቲ ሱዳናዊ ግን ፈፂሙ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ዝነበሮ ኣይተመሓየሸን ኢሉ ማለት እዩ እዚ መሐመድ አቡበከር ግን ኣብ ኤርትራ ኣትዩ መፅናዕቲ ክገብር ዝተኸልከለ ሰብ ምዃኑ ከዓ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንተደኣ ፍትሓውያን ኮይኖም እንተደኣ ግቡእ ተግባር ይፍፅሙልዮም ኮይኖም ብሕቡራት መንግስታት ዝተወከለ ኣትዩ ናይ ብሓቂ ምስክርነቱ ክህብ ስለምንታይ ዘይገበሩ ማለት እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከይኣቱ ዝተኸልከለ ወኪል ናይ ሕቡራት መንግስታት እዩ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ሶፊያ ተስማርያም ነዚ ሓቂ እዚ ገዲፋ ነዚ ሓቂ እዚ ከዲዓ ነዚ ሓቂ እዚ ክሒዳ ኣብ ኤርትራስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብጣዕሚ ፍትሓውን ግቡእን እዩ ኢላ ክትዛረብ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ወከልቲ ምዃኖም ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍር ማለት እዩ ብሓፂሩ ዝገርም እውን እኮ ዋላ እውን ኣብቲ ኣመፃፅኣሲ ብሓቂ ህጊ ደፍስ ከምኡ ይኮኑን ዝጥቀሙ ነይሮም ይትረፍ እዚ ኣብቲ ቃልሲ እውን ሌላን ጉሊላን ገይሮም እዮም ናብቲ ስልጣን ከምፅኦ ዝፍትን ነሩ ኢሳያስ ግን ብዝኾነ እንደ ኣነ ከመይ ተጠቂሙላ ኢሳያስ ስቂሉ ነቲ ህዝቢ ወኪላ ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ክተንፀባርቕ ወኪላ ዘይኮነስ ጀስ ንሱ ተስግኦ ቦታ ስለዝኾነት ነታ ቦታ ክትዓፅወሉ ዘቐመጣ እምበር ዓቕምን ብቕዓትን እውን ዘለዋ ኣይኮነትን ከምቲ ንሪኦ ብዝኾነ ይኹን ግን ጋዜጠኛን ወይ ከዓ ዋላ እውን እዚ ናይ ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሕጂ ዝወፀ እውን ብጣዕሚ በዲህዎም ግን ኩሉ ግዜ ዝርድኦም ኣይኮነን ምስ ገለ ጥቕምታት ክጥቀሙሎም ኢሎም ኣብዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓደ ዘቆምዎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ገለ ቦታ ሂቦማ ነብሪኦም መስለኒ ተመሪፃ ስለዝነበረት ብዝኾነ ዝግባእ ኣይነበረን ከም ስርዓት ሽዑ ተቃዊምና ኢና ዋላ እኳ መፅያ እንተኾነት ዝግባእ ኣይኮነን ብደረጃ ዓቕማን ኩሉ ነገራን ክተንፀባርቆ ትኽእል ነቲ ናይ ህዝብን ሃገርን ፀገምን ደረጃ ናይቲ ሃገርን ብቕዓት ዘለዎ ኣይኮነትን ከም ሰብ ግን ከምኡ ታሪክ ክሰግር ሓንቲ ሕቶ ምስ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዝሓዘት እያ ስለዚ መዝሙር ናባኻ ትርጉም ተጋዳላይ ስሩዕ ሰራዊትን ግዱድ ዕስክርናን ከመይ ይግለጽ እንታይ መበልካና እስከብዚ ይፈላለኻ ሓራይ ንእሽተይ ዶ ምስታ ንስኻ ዝቐመጥካያ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ክቕምጣ ከሎስ ኣብቲ ቦታ ንህዝብን ሃገርን
التوكل أيقونة نوعون بجبوت تقول أيقونة الكاموني بلك سرعتي قدف نهزب إيرترا زوكلو اللي يكون أزدلي نسرعاتو زكالا خلولون نسرعاتو زكانا جولون تراح يزدلي سيزغا تممزني صوفيا تسفى مريم مفتوبة تحت متسون كلها اعتقد مياز نبري بتوعيون اسمرا خيلو عب اسمرا دحر أوروب جزيه مويتو تواهيلو هادو دحر مصنح دحر إيا صوفيا تسفى مريم عبد سلطان تمسيا سلازي صوفيا تسفى مريم نسرعاتي يقدف كتكالا خلنبر حقانيا بحرين أنابابران حبر السب إرترا تقلص نبهرن أنابابران حبر السب إرترا مسمى حبر السب عالم كتلالي قبو بوتو ختتحز استمززتا يكونتن نسرعاتي يقدف ناتو قبناتن ناتو برشونان كتكالاخل أفتبوتات تقميتا زياتا ممزنيتم بحلفان زيا أبتا مسرتاوي تحطها خاطو تقالالاين سرع سراويتن قدود عسكرنا تقالالاي كنبلم كلنا بمسورتو الدحانات حزبن حاجرن نفسو زبجوي قادن كله نتحانت نسوزوننا هيوت منتتي أوصعن شجرن زلو حزبو كوصعن شجرن خناقف كبرت هيوت خفللو كبر مسوات خسوا واقا خفيلو دما حزبن هاجرن كدحن نستدالوي بتصو يتقادلاي اتسوا بفلاي اتسوا تقادلاي كوين تسوا اتا انكو حنت زوننا هيوتو بجا حزبو كتحلف زفقد سبي نتقادلاي بزخون انت قليس كايو من البات منوكو ساترحم كبلصو زخولو ويز وادا درو سب كوين جن كان سب منتي بزوحات كبرت هيوت خفل استدالوي منتي چقونات كاب چقونان وصعان كناغف نهيوتو كخفل قرب زغونه تغادالاي ناتسوا تغادالاي كسوا كسنكل خوسل كحمم كموت كلهم نغرات قبول يزغبر نابنت ابز حلف قنيات دحرتا ناي قداميت مدرو يسيف قبل هيوت ابتيت برس دحريت خلايت زغبرا زغددت معقنيت افتاز حلفت كلنا رينايا اتقدلخ عقرقر كله يلو اتا خبرت هيوت خوف زغيد تقادالاي كعقرقر كله يلو دحيرو ابز غبرا مدرو دماني كابت زغرم اتم نقيحهم هزبهم هاجرهم نصا خنوصينا يلوم زخدو زنبرو ناي سوساتات ناي سواعاتات سي إيرترا كو أيفلتون يوم نسبة إيرترا ونا أيفلتون يوم قدامات نا إيرترا غري وصيهم زي فلتو كابس مران خرن وليهم زي فلتو إيرترا هزبان انتاي مسل كري لهم تزاويلهم زي فلتو سي كقادلولو كابز نسبة خاب تكون أخذ بفويلهم يم وصيهم الكام زراب قبل مخانو زقلسيو تنتينو سب أبتاز نبر اللابوتو أبتاز اللوا سلامن ديمقراسن سفونو دحان زغونو أتنبابرا زلوو نتوريستن نزورتن زبقع تحسو أبزهلولو سبات عدوم كزورو كاروت علاماتهم كاب عدوم وزيهم كبابيهم ناف زبؤومن كل عالم كزوري يخوليهم أب كم إيرتراز أم مسل هزبي بمحرس الموازن زنابر أب أزي تحت منابروز نبر هزبي أمنا أزي تحت منابروز نبر الله عدي دما بتخالي شنو حلوف مزمزة
زسكحكح مجزات بعدي أبستسجملا جزين ساعاتن يبولون نزولتن نكرتتن ويكا قدامات يخونو أدبارات ويكا نايت حبلسب بهالين لمدن كتلل مخاد أبتا زلوا تاوصعن بدلن توردو سلزلا تاقفعن مكران توردو زلا كابتا زلوا يزبقس كابتا زلا تيزعكن سلزغا كقادل كخيد كله تتقادالاي موت كم دلو تميت كم دلو كرفح نابرا هم زحلف يشوخون قرناس حيتان كم زلو النافلت أيو نخقادل يلوريدو زي أفليت كان تحت القادالا لها تازل على الترزناي نقحاتي كم بعلي سيف قن نزحك زي فلطوني كقادل كوصن كله نسألان شداج أمان قزيو نميدا زخدلو مقدي زنادن يرتقادالا اتقلقليو فنسألا حيث زخدلالو نسألا زي رخبون نسألا خقزع مزيبلون راح زمان بتاعت خدين وازو الخدان نميدو يورد نيرو أميدا طعم مقبي طعم مدكسي طعم هيوت كم زول يكون نفلت بتخكل نابران ايتوم زقادو زلو بصوتو انتاي كم زمسل نافلته قرنا يسحيتان كم زلو تميتن شقرن كم زلو موتن مقصلتن كم زلو فليتي زقادل سلزي تقادالاي إيرترا كقادل زقبرو أبزل نبرو اللبوتا وصعن بدلن مسبوصحو ناي كله أكوب دمر ناب قالس وحيزو تودي وقالس مريسو تودي بمستقالس ايو درجة نقحاتو كبزبل تحانت زفلتاقن تاوصعا كامن تمتص الله يفلطا نيرو سرعات هايله سلاسي منسيات كأسر يقفع قتلن كله زرعاي نميدا وريدو دحريز مص درقي ككم درجة عدمنا يتقلاساي زرعايو بدلن قفعنا رأيو نابقال سوريدو مستقالس منواح مستعد منا يتقالسي نامتتا مخاد درجات مرتن نقحاتن نايت حبرت السبون كب زي بلد منبارو نتزمت زنبر وراراتن نتزمت زنبر مجزاتن نمقطام اتسورا بحايل قفيف خسلف جميل اتقنع نتزم مين كان عجيب كان كتساتف فيه قنع نيرو قندم ما خا اتي اب عبدو وصعان بدل زفصم زلو جزاء سرعات كيس عركا سلام ديمقراسن كركب سلازيكل نتي كادرات ليهو خمهرن كاستمهرن زي كاله غفيفو وسيدو امهيرو اب قالسي زصنعو تقالست خون غيرو كلهم دم تغفيفهم زوصو فرحات وي ادمتي نبرو بانصارو لكع كمتم قدميهم زنبرو بدريتهم زوفرو كمهم ونن ناي قاسنياتن عتيقهم يقالوس نيرو سلز تغادلاي بزي زخونه كفليت وي صباح دمسكو وهابني وي ربح خركبي إلو أيكونن زقادل تقاليسه سلامن فتحن السفنا إيرترا كتكلي اتزسوا زدبس زكحس أب إيرترا بستخلو سلامن ديمقراسن فتحن زنقسا حاجر مزتكلي إذا أميني زكالس ما نمسوا أب إيرترا كاب سرعات ويون دحر مسواتو سدرو قال نفس قبلو وين مسواتو عصبي قبلو أيكون أنت سوي سيستا تقالاساي ويكا تقادالاي إزي آياتاناتو مقلسيت سرع سراوي أب سرع بحق زي قوم سرعاتي هون بحق زي قوم سرعاتات سرع سراويتي اللومي السرع سراويت دموزتنيا قدبنا يقلقلوتو طروتان توصيون ناي طروتا بصحيتو زرخبولو بحقي زقاقم سراويت كون يخل اب كم هاجرنا ايرترا سرع سراويت زبحال يبلان
ግን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስሩዕ ሰራዊት ዘለዎን ግን ቅዋምን ሕግን ዘይብለን ምኑን ይኹና ወላ ዲክታቶራት ይኹኑ ብደሞዝ ወርሓዊ ክፍሊትን በብደረጁ ዝመሓየሽ ኣበላት ከምኡ እውን ጥሮታን ተወፂኡ ወይ ተሰንኪሉ መሰላቱ ዝረኽበሉ ስርዓት ውትድርና ይኽተሉ እዮም ስለዚ እቲ ስሩዕ ሰራዊት ዝበሃል ደሞዝ ተኸፊልዎ ዝሰርሕ ንምባል እዩ ግዱድ ዕስክርና ዳርጋ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝርአ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ግዱድ ዕስክርና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይግበር እዩ ኩለን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዎን እዩ ብፍላይ ከዓ እተን ዓበይቲ ሃገራት እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ከመይ ዝፍፀም ንኣብነት ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ምእታዎም በቲ ዝተምሃርዎ ነቲ ዘይተምሃረ ክፋል ሕብረተሰብ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ዘድልይዎ ነገራት ብናይ ምሁር ዓቕሚ ንዝተወሰነ ከገልግሉ ተማጣጣኒ ክፍሊት ብዘለዎ ን2 ዓመት ይግበር እዩ ሓኻይም እውን ብኸምኡ መልክዕ በቲ ሞይኦም ከገልግሉ ይግበር እዩ ኣብ ኤርትራ እዚ መምዘንታት እዚ የለን ኩሉ ይግፈፍ እቲ ስርዓት ብዘድልዮን እቲ ስርዓት ኣብ ዘድልዮን ጥራሕ እዩ ዘእትወካ ገደብ የብሉን ምክንያቱ ከዓኒ ብሕገ መንግስቲ ዝቆመ ተኣሽሙ ይኮነን ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ን2 ዓመት እዩ ዝብል ስርዓት ይግደፍ ካብ ዝመፅእ ን2 ዓመት ካብ ዝብል ስጋዕ ሕጂ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ 30 ዓመቱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝገበረ 30 ዓመቱ ኣሎ 25 ዓመት ዝገበረ ኣሎ ንጓል ኣንስተይቲ ጓል 16 ተኔራስ 25 ካብ ኣገልግሎት እንተይወሲኻትሉ ጓል ክንደይ ትኸውን ስለዚ እቲ ኣገልግሎት ግዱድ ዕስክርና ኣብ ከም ኤርትራ እዩ ዘሎ ምናልባት ኣብ በዓል ኮርያ እውን ግዱድ ዕስክርና ክህሉ ይኽእል እዩ ካልኦት ሃገራት ግን ብኣዋጅ ወይ ከዓ ከም ግዱድ ዕስክርና ዝፍለጥ ኣገልግሎት እዩ ናይ ኤርትራ ፍቱው ፅላእ እያ ዕድሜኻ ኣኺሉ ጥራሕ እውን ኣይኮንካ ተኣትዎ ዕድሜኻ ከይኣኸለ ንኣብነት ተምሃራይ ኮይኑ ንፉዕ ተምሃራይ እንድሕር ኮይኑ እናዘለለ እናነጠረ ክመፅእ እንድሕር ፀኒሑ ደቂ 14 ደቂ 15 ዓመት ናብ ኣገልግሎት ዝኸድሉ ኣለዉ በታ ሰዋ ቢልካ ስለ ትኽየል ከም ግቡእ ግን 18 ዘይበፅሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸይድ ኣይግብኦን እሳ ከዓኒ ዝተወሰነት ዓመት ድያ 2 ዓመት በቲ ሕገ መንግስቲ ዝፀደቐ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ፈላሊና ክንሪኦ ዝተደልየ ተጋዳላይ ብምንም ክፍሊት ዘይብሉ ብምንም ዋጋ ዘይብሉ ዓስቢ ክረክብ ኢሉ እውን ዘይኮነስ ሞራላውን ሕልናውን ግዴቱ ህዝቡ ካብ ባርነትን ካብ ዓመፅን መግዛእትን ነፃ ንምግባር ዝቃለስ እዩ እዚ ግዱድ ዕስክርና እቲ ስርዓት ንዝደልዮ ስራሕ ንኸማልእ እምበር ካብ ወፅዓን ዓፈናን ከላግስ ንኣብነት ክፈሉ እዮም ደሞዝ ይበሃሉ ደሞዝ ክበሃል ኣይከኣላን እየን ዕሱብ ሰራዊት እዩ ከይትብሎ ስሩዕ ደሞዝን ናይ ደሞዝ ጥቕማ ጥቕምን ዝረኽበሉ ይኮነን ጥሮታ ምስ ወፀ እውን ናይ ጥሮታ ብፅሒቱ ዝረኽበሉ ይኮነን ኣብ ኤርትራ ዝሕግታት ዘማልአ ይኮነን ፈትዩ ከዓኒ ኣነ ወተሃደር ክኸውን እየ ስሩዕ ወተሃደር ክኸውን እየ ኢሉ ዝኸደ ይኮነን ስለዚ ነቲ ስሩዕ ሰራዊት እንብሎ ኣብ ከም ስርዓት ይግደፍ ዕሱብ ሰራዊት እዩ ዝኸውን ኣብ ከም በዓል ብሕገ መንግስቲ ዝቆመ ሃገራት ፀረ ህዝብን ፀረ ዲሞክራስን ዘይኮነ ስርዓታት እዚ ግዱድ እቲ ስሩዕ ወተሃደር ግቡኡ እናወሰደ ግቡኡ እናረኸበ ንዓዱ ንልኡላውነት ናይቲ ሕገ መንግስትን
ዝካላኸል ስርዓት ሰራዊት ይዝሉ ቀንዲ ዕላሙ ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምክልኻልን ዶባት ናይ ምሕላውን ይስርሑ ዝኸውን ኤርትራ ዶባታ ናይ ምሕላው ኣይኮነን ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕላው ኣይኮነን ኤርትራ ናይ ወራር መሳርሒ ኣብ ዘድልዮ ኣብ ፈቐዶ ኩናት ዘእትዎ ዶባት እናማቱ ጥሒሱ ዝኣቱ ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ዝደፍር ኣብ ከምዚ ዘዋፍሮ ስለዚ ተጋዳላይ ብዞም ክልተ ስሩዕ ሰራዊትን ጉድድ ዕስክርናን ዝተሓሓዘ ኣይኮነን በዚኣ ሓፅረልካ ያ ኣብዚ ድሌቱ ማተይ ካብ ነፃ ድሌትን ዕግበትን ወፃኢ ሃገራዊ አገልግሎት ብስም ሃገራዊ አገልግሎት ተኣኪቡ ክሳብ ዝሃለወ እዚ ሰራዊት እዚ እኩብ ዓስከር ወይ ከዓ እኩብ ጉድድ ሰራዊት ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ዶ ንሕና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ናብዚ ሰራዊት እዚ እቲ ሰራዊት ኣካል ናይቲ ውፁዕ ጭቁም ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ናይቲ ሂወትና ክንከፍለሉ ዝወፃእና እቲ ተጋዳላይ ሂወቱ ክከፍለሉ ዝወፀ ህዝቢ ኣካል ናይቱ እዩ ይኹን እምበር እታ ብረት ናይቲ ፀላኢ ተሓንጊጡ ኣብ ርእሲ ፀላኢ ትገብሮ መጥቃዕቲ ንስኻ ክከላኸለሉ እንከሎ ኣካል ናይቲ ውፅዕ ኢልካ ፈሊኻ ታጥኢት ፈልያ ኣይትወቅዕን ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ እንታይ ንብል እዞም ብጉዱድ ዕስክርና ኣብቲ ስርዓቲ ዘለው ኩሉ ግዜ ነብሶም ከድሕኑ ክቃለሱ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ናይቶም ፈተውቶም ዝኾኑ ተቃለስቲ ጥይት ክረኽቦም የብሉን ተዘይሎ ነቲ ስርዓት ብልዕሊ ቅርፃ ስለ ትገልፆ ነቲ ስርዓት ኣገልጋሊ ናይቲ ስርዓት ክሳዕ ዝሃለወ ክትፅውዖም ከለኻ ዕሱብ ሰራዊት ናይቲ ስርዓት ኢኻ ትብሎ ግን ከዓ እዚኣቶም ተገዲዶም ብዘይ ድልየቶም ብዘይ ፍቶቶም ይመፁ ስለ ዘለው ንሕና ብከምዚ እናፈላሊና ንሪኦ ኣራይና ፅብቕቲ የኽእለና እዩ ከም ካብ ነፃ ድሌቶምን ዕግበቶምን ወፃኢ ዝተዓስከሩ ስለ ዝኾኑ መደበኛ ሰራዊት እውን ስለ ዘይኮኑ ጉዱዳት እኩብ ሰራዊት ክንብሎም ንኽእል ኢና እቲ ስርዓት ዝኣከቦም እምበር ንሃገርን ረብሓ ህዝብን ብነፃ ድሌቶምን ዕግበቶምን ውትድርና ዝኾኑ ክሳብ ዘይኮኑ ማለት እዩ ኣያ ናባኻ ዶ ክንከይድ ሃሰስዳ ክትብላ እዚኣ ኣራ ተደግመልካ ዶ ተሓቶ ሰሚዕኻ ኢኻ ላ ሰሚዐ ኣለኹ ፅቡቅ ብሕፅር ዝበለ ትርጉም ተጋዳላይ ስሩዕ ሰራዊት ጉዱድ ዕስክርናን ከመይ ይግለፅ ይመስለኒ እወ ትክክል ፅቡቅ ስለዚ ተጋዳላይ ማለት ስድርኡ ገዲፉ መናብርኡ ገዲፉ ትምህርቱ ገዲፉ ኩሉ ነገራቱ ገዲፉ ወፅዓ አንገፍጊፍዎ ምእንቲ ናይ ህዝቢ ወፅዓ ንምንጋፍ ንሓርነታዊ ቃልሲ ክኸውን ይኽእል ንሃገራዊ ቃልሲ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እታ ክብርቲ ሂወቱ ኩሉ ነገር ገዲፉ ማሕበራዊ ሂወቱ ገዲፉ ስድራ ቤቱ ገዲፉ ደቁ ገዲፉ ንህዝብን ሃገርን ነፃ ንምውፃእ ሂወቱ ዝኸፍል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ እቲ ትማሊ ምእንቲ ሃገራዊ ናፅነት ንምርግጋፅ ዝተጋደለ ተጋደላይ ንብሎ ምንያው ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ቁሪ ኣሳሓይታ ደሞዝ ገለመለ ከይበለ ነታ ሂወቱ ንክኸፍል ጥራይ እዚ ህዝብን ሃገርን ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክናገፍ ኣለዎ ኢሉ ኣሚኑ ዝተቃለሰ ተጋዳላይ ይበሃል ማለት እዩ እምበኣርከስ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ተሪእና ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ እኳ ሃገራዊ ናፅነቱ እንተረጋገፀ ሓርነቱ ተመንጢሉ ኣሎ ስለዚ ሓርነቱ መሰሉን ከረጋግፅ ኣለኒ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ኩሉ ማሕበራዊ ሂወቱ ኩሉ ነገራቱ ገዲፉ ዝቃለስ ዘሎ ወይ ከዓ ድምፂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ዘሎ እዚ ከዓ ተጋዳላይ ወይ ከዓ ተቃላሳይ ንብሎ ማለት እዩ
ስለዚህ ብሕፅር ዝበለ ንተራ ሃገራዊ ናጽነት ወይ ከዓ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንብራር ይኹን ወይ ድማ ንሓርነታዊ ቃልሲ ይኹን ዝቃለስ እዚ ንህዝቢ ኣገልጋሊ ኮይኑ ንህዝቢ ባርያ ኮይኑ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ህይወቱ ዝብጁ ተጋደላይ ንብሎ ማለት እዩ ስሩዕ ሰራዊት እንታይ ማለት እዩ እንተልና ወይ ከዓ ብኸመይ ንገልጾ እንተልና ስሩዕ ሰራዊት መጀመርያ ብኣዋጅ ብሕገ መንግስቲ ዝቐውም ማለት ሓደ ሃገር ቅዋም ምስ ሃለዎ ብቅዋም ደረጃ ስሩዕ ሰራዊት ክህሉ ይርኢ እቲ ስሩዕ ሰራዊት ከዓ ብኣዋጅ እሞ ከዓ ኣብ ድልየት ዝተመርኮሰ ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ስሩዕ ሰራዊት ኣድላይነት ኣብ ቅዋም ምስ ሰፈረ እንደገና ከዓ ኣዋጅ ይወፅእ ኣብ ቴሌቪዝዮን ኣብ ሬድዮ መግለፂታት ይወሃብ ናይ ብሓቂ ኣብ ስሩዕ ሰራዊት ከገልግል ዝደሊ ተባሂሉ ከዓ ይግለጽ ማለት እዩ ንሱ ከማልኦ ዘለዎ ረቑሒታት እውን ይግለጽ እዩ እሞ ከዓ እቲ ረቑሒታት መሰማልአ ከዓ ደሞዙ ክንደይ እዩ ክንደይ ዓመት እዩ ዘገልግል ኮንትራት ከዓ ይገብር ማለት እዩ ናይ ጥሮትኡ ከመይ እዩ ኩሉ እዚ ኮንትራት ይገብር ማለት እዩ ንኣብነት ኮንትራት 7 ዓመት እንድሕር ኮይኑ ልዕሊ 7 ዓመት ካብ ስሩዕ ሰራዊት ክወፅእ መሰል ኣለዎ ክቅፅል እውን መሰል ኣለዎ ማለት እዩ ኮንትራት እዩ ዝገብር ምስቲ መንግስቲ ማለት እዩ ኣነ ክቅፅል እየ ኢሉ እቲ ዝነበረ ኮንትራት ክሕድስ ይኽእል ኣይ ኣነ ካብ ሕጂ እኒው ከገልግል ድልየት የብለይ እንተኢሉ ከዓ እቲ ኮንትራት ኣቋሪፁ ናብ ስሩዕ ሲቪላዊ ህይወት ይምለስ ማለት እዩ ስለዚ ብኣዋጅ ይቀውም ብሕገ መንግስቲ ደረጃ ይቀውም ብኣዋጅ ይግለጽ ብድልየቱ ይመጽእ ረቑሒታት የማልእ ደሞዙ ይፍለጥ ጥሮቱ ይፍለጥ ምስ መንግስቲ ከዓ ኮንትራት ይገብር ማለት እዩ እዚ እቲ ስሩዕ ሰራዊት ናይ ብሓቂ ስሩዕ ሰራዊት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ግዱድ ዕስክርና እንተልና ከዓ በቃ ሓደ መንግስቲ በቃ ኣብታ ዝጎበስካላ ኣብታ ዕድሜኻ ደረጃ ዝበፅሓትላ እዋን ብሓይሊ ገፊፉ ይወስደካ ኮንትራት ዝበሃል ነገር የለን ደሞዝ ዝበሃል ነገር የለን ንሱ ኣብ ድልየ እዋን ክወስደካ መሰል ኣለዎ ኣብ ድልየ እዋን ከፋንወካ መሰል ኣለዎ ማለት ከየፋንወካ እውን መሰል ኣለዎ ማለት ሕጂ እዚ ምስ ኩነታት ኤርትራ ኣዛሚድና ክንሪኦ ከለና እቲ ምእንቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ኤርትራ ንምብራር ዝተቃለሰ ተጋደላይ ይበሃል ምክንያቱ ኩሉ ህይወቱ ገዲፉ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወቱ ገዲፉ ስድራ ቤቱ ገዲፉ ደቁ ገዲፉ ምእንቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ኤርትራ ንምብራር ዝተቃለሰን ህይወቱ ዝኸፈለን ዝተሰውአ ክኸውን ይኽእል ዝተወግአ ክኸውን ይኽእል ዘይተወግአ ክኸውን እውን ይኽእል ማለት ስለዚ እቲ ንሕና ተጋዳላይ ኢልና ንፅውዖ ኣብ ኤርትራ ብክልተ መንገዲ ኢና ወይ ተቃላሳይ ኢልና ንፅውዖ ብክልተ መንገዲ ማለት እቲ ትማሊ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ዝተቃለሰ ተጋዳላይ እዚ ሎሚ ምእንቲ ሓርነት ዝቃለስ ዘሎ ከዓ ተቃላሳይ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ እንታይ ኢና ንርኢ ብዝሃብቲ ሓደ ሓደ ግዜ ማለት ክሳብ ሕጅስ ተጋዳላይ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣለዉ ንኣብነት ሕጅስ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተሳተፈ እሞ ተጋዳላይ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣገልጋሊ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ እንዳሃለዎ እንከሎ ወይ ከዓ ኣብ ሰራዊት እንዳሃለዎ እንከሎ ተጋዳላይ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣለዉ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ወይ ሓደ ወዲስ ኣቦኻ ገለ ተልክያስ ወ ተጋዳላይ ይቦ ይብለካ ማለት ዋ እንታይ ተጋዳላይ ዝበሃል እኮ ከም ዝበልናዮስ ኩሉ ነገራቱ ገዲፉ ምእንቲ ህዝብን ምእንቲ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ነፃ ህይወቱ ዝኸፍል ማለት ስለዚ ምስ ስሩዕ ሰራዊት ወይ ከዓ ምስ ዘይስሩዕ ሰራዊት ኣዛሚትካ ተጋዳላይ ኢልካ ብልምዲ ክትሕዞ ትኽክል ኣይኮነን ማለት እዩ እምበር ከስ ኣብ ኤርትራ እንተሪኢና ከዓ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውትድርና ሓደ መጀመርያ ብቅዋም ደረጃ
ዝተወሰነ ምክንያቱ ኤርትራ ቅዋም ስለ ዘይብላ ብቅዋም ደረጃ ስሩዕ ሰራዊት ኤርትራ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ዝተወሰነ የለን ብኣዋጅ ዝግለጽ እውን የለን ስለዚ ስቕ ኢሉ ብዘልምዲ ዝኸይድ ማለት ደሞዝ እውን እቲ ዝወሃቦ ብቑዕዲ ብቑዕን ካልእ ዘረባ እዩ ኮንትራት ዝበሃል እውን የብሉን ክንደይ ዓመት እዩ ከገልግል ዝበሃል ነገር እውን ብኮንትራት ደረጃ ዝተቐመጠ ነገር የለን ስለዚ ሰራዊት ኢኻ ይብልዎ ወታደር ኢኻ ይብልዎ ይኸይድ ኣብ ዝደለይዎ እዋን የፋንዎ ተዘይኮይኑ ኮንትራት ገይሩ ጥረትኡ ተረጋጊፁ ደሞዙ ተረጋጊፁ ምስ መንግስቲ ኮንትራት ገይሩ ዝኸይድ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ የለን ብቅዋም ዝቆመ ብኣዋጅ ዝቆመ ሰራዊት ስሩዕ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ የለን ብዘለምዲ ከዓ እንታይ ንብል ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከዓ ንብል ማለት ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዘሎ እንተልና ጉዱድ ዕስክርና እዚ ጉዱድ ዕስክርና ከዓኒ ብዘይ ድሌቱ ብዘይ ስድሌት ስድራ ቤቱ ስቕ ኢሉ ተገፊፉ ዝውሰድ ንኣብነት ከም ንፈልጦ ኤርትራ 11 ክፍሊ ምስ በፅሓካ ንሳዋ ትወርድ ናይ ፈተና ዩኒቨርሲቲ ትወስድ እንተሓሊፍካ ኣብ ኮሌጃት ተኣቱ እንተዘይሓሊፍካ ወታደር ትግፈፍ ማለት እዩ ጥራይ ንሱ ዘይኮነ ካብ ዓዲ ዓዲ እንዳገፉ ዝወስድሉ እዋን ሰብ ክሳብ ኣብ መቃብር ተሓድር ዝኾነሉ ኩነታት ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ትርጉም ተጋዳላይን ትርጉም ስሩዕ ሰራዊትን ትርጉም ግዱድ ዕስክርናን ነፂርና ክንፈልጦ እዩ ዘለና ኣነ ዝሓቶ እዚኣ ምቕራብካ እውን ብጣዕሚ ፅብቕቲ እየ ዝብላ ምክንያቱ መሃሪት ትኸውን ትኽእል እያ ኢለ ስለ ዝኣምን ምክንያቱ ተጋዳላይ ስሩዕ ሰራዊት ግዱድ ዕስክርና ኩሉ ግዜ ሓዋዊስካ ምዝራብ ስለ ዝህሉ ስለዚ ሓቀኛ ትርጉሙ ክንፈልጦ እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ መዝሙር ከዓ ብዝሰፍሐ ኢልዎ ስለ ዝኾነ በዚኣ ክሕፅራ ማለት እዩ ኣብ ኣሲ ምናልባት እቶም ሰማዕትና ካብቶም ግዱዳት ዕስክርና ዝነበሩ ወይ ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሳዋ ኩሉ እቲ ዝሓለፈ ኣይከይድኒ ናብ ኮሌጃት ምናልባት ኣቐዲሞም ክንዲ ሰብ ክኸዱ ኣለዎም ይበሃል ብልክዕ እቶም ዝሓለፉ ብነጥቦም ድዮም ዝኸዱ ወላ ከከም መያታ ወይ ከዓ ቤተሰብ ዘለዎም ድዮም ዝኸዱ እንድዒ ብዝኾነ ይኹን ግን ኩሉ እቲ ዝሓለፈ ነጥብ ዘምፅአ ኣይኮንን ዝኸይድ ምናልባት ብከምኡ ከይዕዘቡ ከይወስዱልና ሰማዕትና ኢለ ሓደ መጀመርያ ከነስተኻኽሎ ዘለና ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ነገር የለን ሃገራዊ ዕንወት እምበር ስለዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢልና ክንፅውዖ እውን ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ነቲ ሃገር ረብሓ ነቲ ህዝቢ ረብሓ እንተሰሪሕካ እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል እምበር ኣብ ኤርትራ መብዛሕትኡ መንእሰይ ናብ ብወታደራዊ ስነ ኣእምሮ ቀሪፅካ ከምቲ ዓንተወይ መዝሙር ዝበሎ ንተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ይኹን ወይ ድማ ናብ ጎራብቲ ሃገራት ጌርካ ኣብ ኩናት ንምእታው ዳ እምበር ብሓቂ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ዝግበር ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ የለን ስለዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢልና ክንፅውዖ እውን ብልምዲ ሒዝናያ እምበር ትኽክል ኣይኮነን ብሓቂ ግን እቲ ሃገር ዕንወት እዩ ማለት ስለዚ ሃገራዊ ዕንወት እዩ ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት ካልኣይ ነገር ምስታ ዘለዓልካያ ንሕና ኩሉ ኣብ ሳዋ ዝወረደ ወይ ድማ ፈተና ዝወሰደ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ዝብል እምነት የብልናን ከምኡ እውን ኣይኮነን ተሓቂ እቲ ንሶም ዝደልይዎም ቁፅሪ መሰሕለፉ እቶም ንሶም ዘይደልይዎም ከዓ መሰትረፉ ነቲ ዘይደልይዎ ናብ ውትድርና እዮም ዘእትውዎ ማለት ወይ ብካልእ ኣዘራርባ ክንዲዚ ቁፅሪ ክሓልፍ ኣለዎ ምስ በሉ ነዚ ነጥቢ እዚአን ዘማልአ ናብ ኮሌጃት ክወስድዎም ከለዉ ነቲ ካልእ ግን ኣብ ውትድርና እዮም ዝወስድዎ ማለት እዩ ንኣብነት ብቀዳማይ እውን ኢልና ነርና ዝዝክር ተባይንካ ካብተ ስለምንታይ ፈተና 12 ክፍሊ ኣብ ሳዋ ገይሮሞ ኢልና ማለት ወታደራዊ ታዕሊምን ትምህርትን ብሓንሳብ ዝኾነሉ ብጀካብ ኤርትራ የለን ኢልና ነርና ብቀዳማይ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ሓሊፉ ዝበሃል ኮሌጅ ክኸይድ እዩ እቲ ተሪፉ ዝበሃል ከዓኒ እንተዳ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ዝመሃር ተኮይኑ ናብ ዓዱ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ከም ብሓድሽ ክትገፎ እንተኮይንካ ወታደር ከድልየካ እዩ መኻይን ከድልየካ እዩ በንዚን ከድልየካ እዩ ኣውቶቡስ ከድልየካ እዩ
كابز وصايتات زين مدحان اب حدا اكوب بأكوب من قد كحزوان كقفون سلس دليوم اب سوا زوردوا معك ازي تمكرزي اب عالمون يلن معك بيت مرتن وتهدراو تعليمن بحنسب زكايدلو بوتا بجك الارترا يلن سلامنتاي علامه لو معك بتنسوم كحلف دليو يحلف اتري كحلف زي كالغا اب اخلغا واوتيستا ماكينه وتادر قلتعتع كي دغمكا ابا خلقا تحزو معك بعبي اون تي سواز بهال مدبر بوتا درس تخبس لزغونك هاد مولو تخل عدلون صبيبي معك سلازي ابي ارترا وتهدراوي هاجراوي اغلغلو زبهال نجر يلن منياتو ازي بسم هاجراوي اغلغلو زصوا هاجراوي عنوت انت زي كوين نمبر ني ارترا نهزبان ربحاتال زراغص يو إلكا زرا يكون مال كم تعنتوي مزمور زبلو سبب مويو هاجراوي غلغلوت كغبر انت كوينو ممهر انت كوينو ابتي عرفت غزي ناي كرمت غزي بزلو عقمي مهر حكيم تكوينو بنصا اغلغلوت حكمنا يهب كان كوم ز امسلو مويا زلوون بتماساسال مالتي اذا كن كوم يكونن بقى هاجراوي اغلغلوت يبال اب عدي تجفيفكا توسد استمهاراي كاني ابساوا حيسكا خا وتهدراو سنا امرو قريسكا اب كينات كم زوعل تغبرو مات سلازي نتا هاجر عنوت يزخون زلو امبر نتا هاجر فصوم ربحاي يخون الله الكا سلازي تري هاجراوي اغلغلوت لنا كنسيمون كنا حيكونن مات بانصارو هاجراو عنوتي مات يا ابزنا تግራይ ጥፋት ዝነበረ ግዜ نحنا مس سراويتنا زبهالو ግዜ ነይሩ ولا ውድባት ከይተረፉ نحنا مس سراويتنا ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኢና ሰራዊት ዝበሃል ናይ ኤርትራ ኣሎ ዲ ሰራዊት ካብቲ መንግስቲ ዝተፈለየ ንሃገርን ህዝብን ዝቆመ ሰራዊት ከም ዘየለ ንገልጽ ኢና ከም ሓደ ነፍሱ ዝኸኣለ ትካል ኮይኑ ናይቲ ሃገርን ህዝብን ደው ዝበለ ክድገፍ ዝግብኦ ገይሮም ንሕና ምስ ሰራዊትና ይብሉ ዝበሃል ዝስከመይ ምራኸ ዋ አጀ ቶም ኮሙ ዝበሉ ውድባት አነ ውድባት ገረ አይወስዶም እንዴ በክልተ መንገድ ያህተ ህጂ ሰራዊት አሎ ደየለን ጥራይ ዘይኮነስ እቱኡ ዝኸለ ወታደር እንታ ክገብር ናብ ትግራይ ከይዱ ጸባን ብሽኮት እንዲ ዕድል ከይዱ ይምልከቶ ዲ ኩናት ትግራይ እቲ ትግራይ ዝነበረ ኩናት መቸም ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ማለት ስለዚህ ንስኻ ኣነ ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ዴሞክራሲን ሰላምን ከረጋግጽ ቃለስ ኣለኹ እንተልካ ብዝኾነ መንገዲ ንሓደ ግፍዒ ዝፍጽም ሰራዊት ክድግፍ ብምንም ተኣምር ወይ ኣነ ብጎኑ ኣለኹ ክትብል እዚ ብጣዕሚ ሓጢያት እዩ ማለት ስለዚህ ኣብ ትግራይ ዝኸደ ወታደር ሰብ ክቀትል ኣብዘይ ጉዳዩ መስዋዕቲ ክኸፍል ኣብዘይ ጉዳዩ ጣልቃ ኣትዩ እቲ ስርዓት ይግደፍ ዝደልዮ ዕላማ ንኸማልእ ዝኸደ ኣምበር ብፍንም ተኣምር ድልየት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓኒ ረብሓታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከረጋግጽ ከይዱ ኢልካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ደላይ ፍትሒ ኣነ ብኤርትራ ልዕልነት ሕጊ ንምርጋጽ ዴሞክራሲ ንምንጋስ ፍትሒ ንምርጋጽ የዝቃለስ ዘለኹ እንዳበልካ ከለኻ ኣነ ምስ ሰራዊትና ኢና ንሕና ምስ ሰራዊትና ኢና ዝብል ዘረባ ብምንም ተኣምር ደላይ ፍትሒ ክገብረካ ይክእልኒ ማለት ምክንያቱ ንሕና ሃብቲ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ እንከለና ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኮና ንሓስብ ብዛዕባ ዝኾነ ውፅእ ህዝቢ ኢና ንሓስብ ማለት እንተወሓደ ምስ ውፅእ ብሞራል ምስኡ ንኸውን ማለት ስለዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ከም እንታይ ትቕበል ኣለኻ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ከይድዎ ዘሎሲ ትኽክል እዩ ኢኻ ትብል ዘለኻ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ዝገብሮ ዘሎ ቅቡል ኢኻ ትወስድ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ቤናይ መዐቀን ንስኻ ደላይ ፍትሒ ክትኮን ትኽእል ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ማለት بعوي غا سراويت زمن اللي يخوا مالت حج انت ياخذ لك هذا اللي انا السراويتن ات منغستن فاليوم مسراويتنا قبل خلوكو نحنا مس منغستي كنان
نحن قد مستراويتنا هنا زبون نسمع نيرنا مالت هو نسان مندل مندل يخوت سراويت هو مندل يخوت سراويت سلازي كما يقر كيخا خالد سرعات فليخات رئيو مالت سلازي بخالا أزاربا اتمنقسي إرترا زقبرا زولو كونحيو ويكا منقسي يقدف زقبرا زولو كونحيو اتي أبي إرترا أبي تقراي أتي زولو سراويت زقبرا زولو خال كونحيو يخاتم دلغا مالت سلازي بيناي معك أن نسخة حجي أنا دلاي فتحي اختبل تغير مالت دلاي فتح انت وينكا من زخونا وصع حزبي خاطر توقتو دلكا مالت انتو حدا بحلنا مالت سلازي شعوب ممكن قالت سلالة نيريو تسألي لهم يوم يخاطبوا لهم تغيل ويدما وشت مسي كذا فركب نيروهم خون غير نحن نفلط أنا قال يلا نقول كم مبال تراي كنعتي كنتن زي كونس دلاي فتحونا يتبلا كان يا مالت سلازي أتي قفعز وصح زلوا هزبي أتي شفتاز وصح زلوا هزبي صبوا قبروا يخاطبوا دلها مالت اتن أوز تعمد هذاك نستيو تخكل قبر الله يخاطب دلها مالت سلازي دلاي فتحين توين كافل لجزية أب تجري يفصم أب محرا يفصم أب سوداني يفصم أب زخونا هاجر يفصم زي كنا أيكون عني سلازي كل جزية نسخنا حق دو تبل توين كان فتح دو تبل توين كا هزبتات فلاري خمر أي وانتقل لا يكونن نعم نتحجين إحنا قدام فلسطين كنقف كلنا اتهزبي زوصحو زلو وصعا اب قمت بموساوينا مالت اتهزبي زوصحو زلو قفعي اب قمت بموساوينا مالت سلازي نزخونا هزبي قفعي خوصحن كله دلاي فتحن توينكا كتكونو نطري زلكا بمورالكا امسوق تكوني زلكا مالت سلازي اب هزب تقراي بصح بدل الله ياسي تمسي من بدل فلسيمو بنصر زي بإرترا زلو منقسي يقدف عندنا خاطر بإرترا زلو سراويت زفوتسمو قفعي الله إذا حتى زي فتسيم كاخد كحدة يتغنيها معي سلازي نزق قفع زي دقف ينتلكا هو بينا بيركا خان السرا دلاي فتحي ويكا أنا دلاي ديمقراطية وي دلاي سلامي وي دلاي لوت إلكا تزارب معي سلازي بتومكم وزبلو زنور بتوانت حجون دقيمهم نفسهم جمجمهم يغرق حتى اللوام إلى زمن أنا أنت أنا بحكي أب مسمر فتح لنا أب مسمر لوط لنا زبلو تقينهم أب رأس حدا هزبي بدل فتسيمة من مالتي يقدر تراي زي كونس أنت لا تبي إرتاز ولا وتقدر الصوم تراي الصوت تراي زي كونس بتوم السراويتنا لنا زبلو سرا ودباتون نبعلهم جبن فتسيمة مالو مالتي سلازي نفسهم جمجمهم حجون يقرأ حتى اللوم اللي يزعمون عنه يقرأ محتاج كأني ما يعب مخان مرة قص إذا أمبر ولا حنت نوري يقولون كتجاجة غيرها كل سب كجاجة غيري كل ودب كجاجة غيري يقرأ مبال مجلس إني صورة والنت مجلس إني فتحي مجلس إني ديمقراطية والنت أمبر حفرة هيكون المايت فلذي أبتو وانتي نحن تجاجيهم نيرم إلنا الحريق اليوم زأمن خوينهم حج السق بمبالهم كنا عطونا يكون اليوم نايب حكي نفسهم جمجيبهم نقفيتها خقربون نفسهم يقريتها حتى تعيز اللهم ماتي تزي كوينو بزاد اللي واسق انت قصيلهم جن أنا دراي فتحي لك قامتهم بتعني زسك فن ماتي متعم صبتي مو هنا لما عاد نورنا سان حد بزيعة انت ودعنا يا نشتيك من ذلك اوكي اينو حلقاني مسروت تا هنقلصات صنحنا ناتي تغادالاي تبل حفشاو ترغماينا اغميدنا اب إرترا كن حجي مني تتغادالاي بينا مقمات تدليا اب إرترا كسع ممصا ناصنت استقالسه كله تغادالاي سرعات يقدف سرعات تخيلو نتقالسين نتهزبن أبزتلملو مسؤو خوينو زقصله كله سرعات يقدف جزائي كسع نبلو زلنا أكلات نايت جزائي سرعات مبر تقادلتي يكونوا معي
بترجم كابز قرمكا اتي بحاتي التحساسبة اب سرعاتي كده كاب قدماي زور هاجراو اغلغلوت كسا حجي نزلو لعل 30 عامت اوطيلهم زلو تغادالاي زبل مصوعي يبوم اغلغلوت يمدبلو كابتن سومس تغادلو ندعلكو تعدم تغاديلهم الله اقولو افتودرنا يغلغلو بزي دموز بزي فتحي نبعلهم ناترقصو قنتا تغادالاي تبلا يبوم تتغادالاي بحتي نايتي كساع غزينات اندز مصي اب اون مفالالي تالاتهم نغليهم كالو نغليهم وارساي نغليهم وغحتا يبو اتي بحات مندلاي زاد حرا مندلاي زاد حرا زمصت انديا حجي بزيوم زقمطو اندا ايدف اب تግራይ كان راسكي اب تግራይ ام مسرات قالسي زوعلو بعل ملس مس بعل ملس زنبرون كلهم كاب قداموت زلو سغاب حجي كساب درو مفرام وعل بريتوريا كاو حليفون دحر وعل بريتوريا ابز حجي زغدو زلو ابتو تدرنا زسلف زلو كله مصوعيته تغادالايا دحرن قدمن يبلان بترجمه انتاي مالتيا بجا حزب كخفل واغا خفل نتازوننا كبرت هيوتو كخفل زوصه كاوصعن ጭቆናን ናይ ብልጽግና حراخ قبر نهزبو استقالسه حانت معالتي يكبر عمتات يكبر مصوعيتهم تغادالايا تفللي رأيجي أمون بسرعات يكدف دلو نهاك أمامتان أمونغو كالسيز بتقرأي زلو ترقم أكامامتان بزغن ريان خل سيز أب إيرترا نعاي تقادالاي أتي من سلام فتحن حارنة قوديلو إلو بوليتيكاوي حلنو كي وادقه عتقو كي وادقه نياتو كي وادقه زقال زلو تقالاس ايمبر اتي اب تحت سرعتي يقدف زلو قدم يقالز زنبره اكال نايت غوات سرعت كوين زلو تغادالا يكون سز كلهم من فتحن سلامن ديمقراسن كم مسرتاو علامه وشيتهم زقال زلو تغادلتيو اتم ابونت سرعه طويلهم زلو باغلغلوت تصوعوا بخالد تصوعوا ناي تغادالاي زغبا معارق ناي كبري ناي قالسي يبلهم سيز كلهم تم انتحارنتاو قالسي زقالو زلو درجهم كفالا يخل ناي تسلفلون زقالو سلدلو بوليتيكاو علاماتاتن كفالا يخل كلهم جن من تحرنتن سلام فتحنا بإرتا يقالو سلازلو تغادلتيهم معي بزي اخ امتازدلي بزي انا حصنا هاته مزمور نيشته يذكرني مس اواناو قداي تخيد مالتي alright حجي اتب إرترا زلو وتادر بحق منقس زي قومه سلازخونه اتسمات ناتوني فالي زبلا مزمور تغير يقالو بلو تغادلاي بلو ورساي بلو اما مጨረሻ مندلاي لو ملو مالتي لنكنا اول سعيد بزعبازي لسراويت وهاب اسمات املكيتو زهابو مغلص له مالتي ابي يقدف بطعم حبقط ابزم دغفتي يقدف حبقط عفت زلو مالتي نياو كتبلهم كنا هو حدا سراويت شم كوصلو انت خوينو بمكلاخل مينستر يخوص زلو ومبر
ብስነ ጥበባውያን ክወፅእ የብሉ ንኣብነት ሓደ ስነ ጥበባዊ እሰያስ ፀጋይ ዝበሃል ኢሉ ኣናእስዎ ንኡ ንእስያስ ፀጋይ ኣናእስዎ ክንድኡ ዘይኣክል ኢሎም መቸም ብዙሕ ቁጥዐ ፈጢሩሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን ሕጂ ኣብቲ ቁም ነገር ክንከይድ ንሕና ማለት እዩ እቲ ብኤርትራ ዘሎ እኩብ ወተሃደር ሓደ መፀውዒ ዘይብሉ ብሕገ መንግስቲ ዝቆመ መፀውዒ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ማለት ምክንያቱ ይከኣሎ ይብልዎ ተጋዳላ ይብልዎ ወርሳ ይብልዎ ኣብ መጨረሻ ከዓ ነዚ መርዚ መንደላይ ካ ኢሎሞ ማለት እዩ መንደላይ ሲ መርዚ እዩ ናይ ሓደ ሰራዊት መፀውዒ ጌርካ ተቕርቦ እውን ብጣዕሚ ሸሚ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እዛ ኣስማት እዚ እንታይ ዘረዳእና እንተልና ብሕጊ ዝቆመ ብሕጊ ዝወፀ ብኣዋጅ ዝተረጋገፀ ሓደ መፀውዒ ሽም ዘይብሉ ምዃኑ እዚ ብኤርትራ ዘሎ እኩብ ወታደር እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ብቅዋም ትመሓደር ክሳብ ዘየለ ኩሉ ዝወፅእ ኣስማት ብድልየት ናይ ሰባት ወይ ከዓ ብድልየት ናይ ገለ ህቡባት ዝወፅእ ዳ እምበር ብሕገ መንግስቲ መፀውዒ ናይ ሓደ ዝወሃብ ዘይምዃኑ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ናይ ለንቀነ ዋዕዋዕታ ስለ ዝኾነት እየ ክምላእ ደልየ ማለት እዩ ኣይ ፅቡቅ ዘኪርካ ንኣኻ ፅቡቅ ኣለኻ ብዙሓት እንድን ዘለዋ ዋዕዋዕ ግን ንሳ ተኣኽለና ካልእ ግዜ ከዓ ኣብተን ካልኦት ንኸይድ ንኸውን እምበር ናይቶም ሕርኩ ትኸውን ኣላ እንድያ ብዝኾነ ዝነበረትና ፃኒሕት እዚኣ ንወዳእ እያ ዝኸበርኩምን ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይ ሬድ ሰረይ ዝነበረትና ፃኒሕት ነዚኣ ትመስል ንስኹም ከዓ ምሳና ሼር ላይክ እንዳገበርኩም ሓቢርኩምና ፀኒሕኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ኣብ ቀፃሊ መደባትና ተመሳሳሊ መደባትና ዝተፈለየ ሓሳባት ሒዝና ንመፅእ ንኸውን ኢና ስለዚ ክሳብ ሽዑ ሰላም ይቐኒለይ خبركم ኣሕዋት ንሕና እውን ይቐኒልና ነቶም ብግቡእ ዝከታተሉናን ኮሜንት ዝህቡናን መልእኽቲ ዝልእኩልናን ከዓ ምስጋና ነቕርብ ስለዚ መልእኽትኩም ቀፅልዎ ንብል በዚ ኣጋጣሚ ይቐኒልና ሃብቴ ንኩላዓም ንዓኻን ተኸታተልትኻን ንዝገብሩልና ዘለው ምትሕብባር እናመስገና ኩሉ ዝፅሕፉልና ዘለው ንከታተሎ ኢና ስለዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ከከምና ኩነታቱ ከነቕርቦ ኢና